ashimwe cyane. Sifiwe Yesu. Nishimiye mwarimu tugiye gufatanya. Nashukuru sana kwa ajili yake tunayetaka kuambatana. Ndagushimiye nawe ko waje. Nawe nakushukuru kwa maana umekuja. Reka ndebe abantu tubanye uyu munsi gusa ejo batari bahari. Chani angalie watu ambao tumekuwa nao siku ya leo jana hatakuwa pamoja. Wale wamekuja leo. Inua mikono ili tuwakaribishe. Noneho turebe abaje ejo n'uyu munsi bahari. Ambao wamekuja jana na leo bado wapo. Wow. Nejo muzaba muhari? Na hata kesho mtakuwepo. Byiza cyane. Vizuri sana. Hanyuma ejo twaganiriye ku gukura. Jana tumeweza kuzungumzia juu ya kukua. Gukura mugakiza. Kuweza kukomaa katika wokovu. Ndashaka gukomereza aho ngaho. Nataka tuendelee mahali hapo. Turi muri Luka 2 umurongo wa 40. Luka 2 mstari wa 40. Luka 2 umurongo wa 40. 2:40 Luka mtakatifu. Haravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Amen. Yule mtoto akakua akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu iliyokuwa juu yake. Amen. Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bikuza umuntu. Leo nitaweza kuzungumzia vitu ambavyo zinamsaidia mtu kukua. Kugeza ubwo abantu bavuga ngo wow, ubuntu bw'Imana buri kuri we. Mpaka watu wanavyosema kweli neema ya Mungu yu juu yake. Uzi ko ari umuntu aba afite satani? Unajua kuna mtu ambaye anaweza kuwa na shetani muri we, ndani yake. Kuburyo abantu bose bamenya ko afite satani. Kiwango watu wanajua ya kuwa ana shetani. Mba kumbuga za WhatsApp nyinshi. Mimi nakaa kwa group za WhatsApp nyingi. Hari igihe umuntu yandika message utaramubona nta nahandi umuzi. Kuna vile mtu anaandika message na hujamuona, humjui pahali popote. Iyo message ugahita ubona mu satani. Na hiyo message unaona kweli kweli imejaa shetani. Anakibaza satani uba muri message na nyirayo utaramubona. Sasa unajiuliza, je, shetani ambaye anakaa kwa message na mwenyewe hujamuona kweli? Ubwo iyo muri kumwe wewe bimeze bite? Je, mkiwa pamoja inakuwaje? Ariko ari nunda zakandika ugahita ubona ubuntu bw'Imana. Lakini kuna mwingine anakuja anaandika, unaona neema ya Mungu. Ukabona imitima iraruhutse. Unaona kweli mioyo imepumzika. Uwo mwana arakura. Huyo mtoto akakua, agwiza imbaraga, akajaza nguvu, yuzuzwa ubwenge na akajazwa hekima, kandi ubuntu bw'Imana na neema ya Mungu bwari muri we ilikuwa juu yake. Ndashaka kuvuga rero ibintu bikuza abantu mugakiza. Nataka kuzungumzia vitu ambavyo zinawasaidia watu kukua katika wokovu. Munyigishiri bukurikireho mu makesha ndatangira kuvuga kugukura mu mwuka. Alafu kwa kesha nitaweza kuzungumzia kukua katika kiroho. Nzakomerezaho ejo. Na niyo tutaendelea hapo kesho. Icyambere kidukuza mugakiza no kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Ya kwanza ambayo inatusaidia kukua katika wokovu ni kujizoesha kuweza kukaa maisha ya utakatifu. Yohana 14 umurongo wa 15. Yohana 14:15. Haravuga ngo ni mu nkunda. Nasema mkinipenda muzitondera amategeko yanyu. Na mtaziheshimu sheria zangu. Kugira ngo umenye itorero ryakuze, ili uone kanisa ujue limekuwa, kugira ngo umenye umuvuga butumwa ukuze mugakiza, uangalie mwinjilisti aliyekoma katika wokovu, kugira ngo umenye urusengero, uangalie kanisa useme limekuwa, uzarebe abantu bitoza gukiranuka no gusana Kristo. Angalia watu ambao wanajizoesha kuweza kuwa wenye haki pamoja na kufanana na Kristo. Nyakubahwa Bishop, nubona abakristo batihana gato na kanini, usipoona wakristo wanatubu kidogo na kubwa, uzamenye ko nta bukure buhari, ujue kweli hao wakristo hawajakuwa. Kubera ko Biblia ivuga ngo mutumbire Yesu wenyine. Kwa sababu Biblia inasema mtazame Yesu peke yake. Niba tudatumbira Yesu dushaka gusa nawe, kama hatumtazamii Yesu kama wanaotaka kufanana naye, nta bukure buzaba buhari. Sababu hiyo inamaanisha kuwa hakuna kukua. Hazaba hari itorero cyangwa se dini, kutakuwa kanisa ama dini, ariko nta bukristo buhari. Lakini ukristo haupo. Kubera ko hari ukuntu tugenda tugabanya ibiciro, kwa sababu kuna vile tunaenda tukipunguza dhamani, tukavuga ati nimugakavye gukiranuka, tunasema msizidishe kuwa watakatifu, Imana irabizi ko turi abantu, na hata Mungu anajua sisi ni watu. Ariko ijambo Yesu ni umuco, Yesu ni nuru. Iyo amuritse mu mwijima, akiwa ameangazia katika giza, kitu cyose kitari cy'Ubumana gicira urubanza, kitu chochote ambacho si cha Mungu anakihukumu. Gukiranirwa ntabwo ari indangagaciro y'ubumana, kuzihakiwa si
maumbile ya Mungu. Kimwe kigaragaza umukristo kuze. Mojawapo ya vitu zinazodhihirisha mkristo aliyekuwa kwitoza kubaho ubuzima bukirana. Ni kujizoelesha kukaa maisha ya utakatifu. Nakijijwe muri 86. Nimeokoka katika 86. 88 mbwiriza mama wanjye umbyara arakizwa. 88 nikaweza kumhubiria mama yangu akaokoka. Ariko yakunda inzoga n'itabi. Lakini alikuwa anapenda pombe pamoja na sigara. Ku rwego rwo kubyiyahuza. Kwa kiwango hata alikuwa ajimalize kweli. Ariko birumvikana yarafite agahinda gakabije. Lakini alikuwa na huzuni ya ajabu. Hanyuma umunsi umwe muri iyo misi yakijijwe. Alafu siku moja kwa hizo siku alipookoka, tujya gusura ahantu bamuha inzoga. Tukaenda kutembelea pahali wakampa pombe. Kandi mu gukizwa nyine kwacu inzoga zaraziraga. Na kuokoka kwetu walikuwa wanapeana pombe. Hanyuma baramubwira ati tuguhe inzoga. Alafu akamwambia tukupe pombe. Aravuga ngo ntabwo ndi bunywe inzoga uyu munsi. Akasema sitakunywa pombe siku ya leo. Nanywe imiti y'inzoga. Kwa maana nimeweza kukunywa dawa ya pombe. Tuitatureba mu maso. Tukatazamiana kwa macho. Ongera dutahe. Nikamwambia turudi nyumbani. Ariko namenye nyine ko ari umwana mugakiza. Lakini nimejua kweli ni mtoto katika wokovu. Muza abantu bamwe n'inzoga mu ndege uko bangana. Mnajua watu ambao wanakunywa pombe katika ndege vile wanatoshana. Bakaza kumuserva agaita inzoga. Wakikuja kumpa chakula katika ndege anachagua pombe. Muza abantu dufite mu rusengero biherera bakazinywa. Unajua watu ambao wanaenda kifiche fiche wanakunywa pombe. Kandi hano mu rusengero bakijijwe. Na hapa kanisani kweli wameokoka. Mu bintu ntakunda. Kwa vitu ambazo sipendi. Sinkunda kubaho ubuzima bubiri. Sipendi kukaa maisha mawili. Kubaho ufite umuntu werekana. Kukaa ukiwa na mtu ambaye unadhihirisha. Nundi uhisha ahantu. Na mwingine ambao unamficha pahali. Nibaza ntabwo barakuze. Natumai kweli hujakuwa. Usibye kwibyari n'ingwara yo mu mutwe. Isipokuwa hata hiyo ni ugonjwa wa kichwa. Nta muntu udafite ikibazo yabaho gutyo. Hakuna mtu ambaye hana tatizo kama hilo ambaye anaweza kukaa maisha kama haya. Gukiranuka no gukiranuka. Kuwa mtakatifu ni kuwa mtakatifu. Nta kugabanya ibiciro. Hakuna kupunguza bei. Nta kugenekereza. Hakuna kupita kando kando. Ntibiterwa n'agace turimo. Na hailetu kwa sababu ya area tunayokaa. Gukiranuka no gukiranuka. Kuwa mtakatifu ni kuwa mtakatifu. Ahantu bancumbikiye. Pahali na renti huko. Ari kintu cambaye hejuru. Kuna kitu ambacho kimenifanyika jana. Twarahinjiye. Tumeingia. Hanyuma umuntu uraho. Alafu mtu ambaye anafanya hapo. Umwe mu bakozi bao. Mojawapo ya watumishi hapo. Itaravuga ngo umuntu ndamuzi. Akasema mtu huyo mimi namjua. Nibaze nge nabonaga ari umunyakenya. Mimi nilikuwa naona kama ni Mkenya. Ntabwo nibwiraga ko atari we. Siku anazania kama si yeye. Hanyuma tumuhojishije. Tulipomuuliza. Aravuga ngo umugabo namubonye kuri YouTube. Akasema huyu mume nimemwona katika YouTube. None mwarimu aramaze ati ko avuga iki ururimi utumva. Alafu nikamuuliza je, mbona anazungumza lugha ambayo sikii? Mbona unafuatilia mafunzo yake na anafunza katika Kinyarwanda? Ninda bikubwiye ko ndo munyakenya. Akasema je, nani amekwambia mimi ni Mkenya? Ati ngende umurundi. Akasema mimi ni Mburundi. Nao nge ubwenge bwahise bujya kure. Mimi tayari akili ikaruka mbali. Ndatekeza nk'uyo nere kuba ninjiranye umukobwa hano. Sasa nikafikiria kama ningekuwa nimeingia na binti hapa. Nziko ndi muri Kenya nta wundi. Sasa najua nipo Kenya hakuna mtu anayeniangalia. Umunyakiriye akaba. Sasa yule ambaye amenipokea ameniona kwa YouTube. Yunu nari kuzabikizwa ni. Hizi vitu kweli ningepona lipi? Mwarese kubaho ubuzima bubiri koko. Mbona msikae maisha mawili kweli? Ukitoza gukiranuka abantu bakureba n'abatakureba. Unajizowesha kuwa mtakatifu pahali watu wanakuona na pahali hawakuoni. Nta hantu na hamwe. Hakuna pahali hata mahali pamoja. Dukwiye kubaho dukiranirwa. Tunafaa kukaa tukizihakiwa. Dukiranuka uko tugeze imbere y'abantu. Alafu tuwe watakatifu tukifika mbele za watu. Ndi munsi muri 2006. Siku moja ingine tu 6. Nagiye mu gihugu kimwe. Nimeenda katika nchi moja. Hanyuma ndavuga ahantu n'ubwa mbere mpageze. Nikasema mara yangu ya kwanza kufika nchi hii. Nta muntu nzi. Hakuna mtu anayenijua. Ndavuga no wanywa inzoga nta wamumenya. Kasema hapa mtu hata akinywa pombe hakuna anaweza muona. Mu minota nk'ibiri. Kwa dakika kama 2. Mpita numva umuntu asuhuje. Nikasikia mtu amenisalimu. Muraho pastor. Habari zako pastor? Namazunzi he. Kamuuliza je, unanijua wapi? Arambwira ati 98 watwigishije CGM Igikondo. Akaniambia 98 umeweza kutufunza huko Rwanda. Nuko bitabivyo hata kama isiwe hai. Menye ko Imana icira urubanza gukiranirwa uko ariko kose. Ujue Mungu anahukumu kuzihakiwa
kwa aina yoyote, itarebye ubikoze uwo ari we wese, bila kuangalia aliyefanya ni nani. Mika 6:8. Mika 6:8 haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, inasema mwanadamu, yakweretse icyiza icari cyo, amekuonyesha kizuri kilipo. Icyo Uwiteka gushaka ho kile Bwana anataka kwako ni hiki, ni ugukora ibyo gukiranuka, ni kufanya ya haki, no gukunda kubabarira, na kupenda kusamehe, no kugendana n'Imana yawe, na kutembea na Mungu wako wicisha bugufi, ukinyenyekea. Nico Imana dushaka. Ndicho Mungu anataka kwetu. Tukiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka, lazima tujizoeleshe ukaa maisha ya utakatifu. Ukabuzwiho indangagaciro yo kutabesha, unajulikana kwa kuwa na ile character ya kutodanganya. Bakaba bazi kuri umunyakuri, wanajua wewe ni mtu anaye ukweli. Ukitoza kubaho ubuzima bukiranuka, unajizoelesha kukaa maisha ya utakaso. Bimwe mu bintu bidukuza mu gakiza ni gihe twitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Moja wapo ya vitu ambazo zinatukomaza katika wokovu ni kukaa maisha ya utakaso. None twibwije ukuri, sasa tukijiambia ukweli, iyo turi higa ya abantu bareba bimeze bite, tukiwa mbali ya pale watu wanaangalia ikoje, ntabwo mfite ubushobozi bwo kureba muri phone yawe, mimi sina uwezo wa kuangalia katika simu yako, binahanwa n'itegeko, na hata hiyo inahukumiwa na sheria. Ariko nibaza ko higa ya code harimo ibintu, lakini nafikiri nyuma ya kodi kuna vitu. Kimwe mu bintu tubuza abadamu bo muri ministry yacu, moja wapo ya vitu ambazo tunawakataza wake wa ministry yetu, ni kurara bareba mu telefoni y'abagabo, ni kulala wakiangalia katika simu za waume zao. N'abagabo nabo tubabuza kurara bareba mu telefoni y'abagore, na hata waume pia tunawakataza kuweza kuangalia katika simu za wake. Hanyuma niba ntacuhisha, alafu kama hakuna kitu unachoficha, kweli kushiraho kode nk'izitwara indege, kwa nini unaweka kodi kama zinazobeba ndege? Niba ntacuhisha, kama hakuna kitu unachoficha, reka mbivuge mu ijambo limwe, wacha niseme kwa neno moja. Wafata ubuzima bwawe bw'ibanga, ambaye anaweza kuchukua maisha yako ya kisiri akabukinamwo filimi, na aweze kucheza filamu, by project hano tukayireba, wanaweza kuiproject hapa alafu tuiangalie. Wairebana n'umugore wawe, unaweza ukaangalia pamoja na mkewe, wairebana n'umugabo wawe, unaweza ukaangalia pamoja na mmewe. Ubuzima bwawe bw'ibanga ubayeho, maisha yako ya kisiri unayokaa, wabusangira nabo muririmbana, unaweza ukachangia na wale mnaoimba pamoja, hanyuma ukagira ngo umunsi umwe twese ntituzahagarara imbere y'Imana, alafu unafikiria siku moja hatutasimama mbele za Mungu. Aha abantu batareba Imana irahareba, pale watu waangalie Mungu anaangalia. Ikintu kigaragaza umuntu yakuze mu gakiza, kitu kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka, kinachodhihirisha aliyekomaa katika wokovu ni kukaa maisha ya utakaso. Bikagera aho Biblia ivuga ngo abantu banadutekereza ngo badutekereze nk'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Alafu sasa Biblia inasema watu wakitufikiria watufikirie kama wamiliki katika ufalme wa mbinguni. Ibyo mvuze banza mutavyumva. Natumai yale nimesema mwezi mkasikia. Ariko nzu uburemere bwabyo. Lakini najua uzito wake. Kubona umutayeri waho umwenda wawe akazawuguhera igihe mwavuganye. Kuweza kupata fundi ambaye anaweza akashona nguo alafu akupe kwa siku mlioongea na yeye. Kubona umufundi yagukorera ntiyibe misumari na sima. Kuona fundi ambaye anaweza kujenga alafu asibe misumari na simenti. Kubona umuntu wasigira urugo ukizera umutekano. Kuona mtu ambaye utamwachia boma alafu unakuwa na security. Bigera ubwo abapagani bavuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utari we. Inafika wakati hata wale watu wanasema kuliko umtumikishe Mkristo lazima umtumikishe yule ambaye hajaokoka. Ubwo habaye iki? Sasa kumekuwa nini? Batubuzeho ubukirano. Wamekosa utakaso. Batubuzeho ubwizero. Wamekosa uaminifu. Kimwe mu bigaragaza itorero rikuze cyangwa umukristo ukuze no kubaho ubuzima bukirano. Moja wapo ya vitu zinazodhihirisha Mkristo aliyekuwa ni kukaa maisha ya utakaso. Icya kabiri, jambo la pili, ni kuhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Ni kuweza kuambatanisha maisha na neno la Mungu. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timotheo, waraka wake Paulo wa pili kwa Timotheo, ibice 3 murongo wa 16, sura yake ya 3 mstari wa 16, haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Inasema maandiko yote yameweza kupuliziwa na Mungu, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu na manufaa ya kuweza kumfunza mtu no kumwemeza ibyaha bye na kumweza kumkubalisha dhambi zake no kumutunganya na kuweza kumtengeneza no kumuhanira gukiranuka na kuweza kumhukumu kwa haki, kugira ngo umuntu w'Imana bashitse, ili mtu aweze kuwa amekamilika akiwa na zinazomfaa vyote, akora imirimo myiza yose, ili aweze kufanya kazi zote. Murumva ikintu ibyanditswe byakagombye kuba byarakoze mu buzima bwacu. Mnasikia kile ambacho andiko lingefanya katika maisha yetu? Byakagombye kuba byaratwigishije, ingelifaa kutufunza gusa na Kristo, kufanana na Yesu Kristo. Hanyuma bigomba kutwemeza ibyaha, lazima itufanye tukubali dhambi. Uzikubwira umuntu atariki ibintu ukora ni bibi. Unajua unamwambia mtu hizi vitu unazofanya ni mbaya, ndavuga teriko kuki mungenda, anasema lakini kwani mbona mnanichunguza? Ni kigaragaza ko mutanyiyumvamo, ni inayodhihirisha kuwa hamjisi mimi. Ijambo ry'Imana ligira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha. Neno la Mungu lina manufaa ya kuweza kumkubalisha mtu dhambi.
ntabwo ari kwemera ibyaha gusa bikagera igihe likagutunganya. Si kukubali dhambi pekee bali nafika pahali linakutengeneza. Aka kantu ndi kuvugiraho, hiki kitu ambacho na pulpit kahoze ari urubaho, ilikuwa mbao, ariko urubaho bararutunganyije, lakini mbao imeweza kutengenezwa, hanyuma baruhindura kantu keza ko guterekaho ibitabo, alafu wakaweza kutengeneza kitu kizuri kakuweka vitabu. Iki kintu ndi gukoresha, hiki kitu ambacho natumia cyahoze ari ibuye, ilikuwa jiwe, hanyuma ilibuye baritunganiriza kurikoramwe mikrofoni, alafu hili jiwe wakaweza kuliandaa ili liweze kuwa microphone, na telefone ufite yahoze ari ibuye, na hata simu unayo ilikuwa jiwe. Gutunganya kurema nk'ikintu ni produit fini. Kutengeneza ni kama kutengeneza kitu mpaka kinakamilika. Dukwiye kuba abantu batunganyijwe gose, tunafaa kuwa watu ambao wameweza kuandaliwa kikamilifu, hanyuma no kumuhanira gukiranuka, na hata kuweza kumwadhibu kwa ajili ya kutakaswa. Hari abantu bageze ku rwego batakigira umutima uhana. Kuna watu ambao wamefika kiwango cha kutokuwa na moyo unaowahukumu. Mmeruka guhura n'umusore, nimewahi kupatana na kijana, ndamubwira ntari ubuzima baho ko bwanduye wagerageje ukakira Yesu. Nikamwambia mbona maisha unayokaa yamechafuka, si ujaribu mpokee Yesu. Ngira ngo ngusabe umwanya wawe uyu munsi ntiwigore. Akaniambia muda wako usipoteze bure, umwanya wawe urebe ikindi kintu wawukoresha, muda wako tafuta kitu kingine cha kufanya. Ngo kubera ko ngiye ikintu cyose ntekereje gukora kugira ngo mbone amafaranga ndagikora, kwa maana kitu chochote mimi nafikiria kufanya ili nipate pesa nitafanya. Nta kintu na kimwe ku isi ntakora ngo mbone amafaranga. Hakuna kitu siwezi fanya ili niweze kupata pesa. Iyo bibaye ngombwa ko nica ndica, ikiwa lazima niwe nitaua, iyo bibaye ngombwa ko nsambana ndasambana, ikiwa lazima nifanye usharati nitafanya, iyo bibaye ngombwa ko mpemuka ndahemuka, ikiwa lazima niweze kufanya makosa kuzihaki nitafanya. Ambwira ahantu yabikoze nsanga numu expert wo ndo utakigira umutima uhana. Akaniambia pale amefanya, nikaona ni expert yule wa ajabu kweli. Hari abantu bameze baje. Kuna watu wanakaa namna hiyo. Kintu kimwe mu bintu byambabaje mu buzima, mojawapo ya vitu ambazo zimeweza kunizunisha katika maisha, umunsi twabwirije umugwayi uremvye cyane, ni siku tumeweza kumhubiria mgonjwa ambaye alikuwa mahali pa ututi, aratubwira ngo mumve hejuru, akatuambia toka juu yangu. Nge nakoreye Satani, mimi nimetumikia ibilisi, hanyuma ntaco mfa nawe, alafu mimi sina kosa na yeye, hanyuma mugende alafu wenendeni. Mu minota 5 itarapfa, kwa dakika 5 akafa. Abantu bameze gutyo. Kuna watu kama hao. Buriya guhakana Imana, kumkana Mungu, ntibisaba kuvuga kutayemera. Haifai kusema mimi sikubali. Iyo ubayeho ubuzima buhakana Imana, ukikaa maisha yanayomkana Mungu, nubwo waba uririmba buri munsi kwikunda bya hatari, hata kama uwe unaimba kila siku ya kuwa unampenda kweli kweli, ariko hiji ukabubayeho ubuzima buhakana Imana, lakini huko kando unakaa maisha ambayo hayamheshimu Mungu. Yani guhakana Imana ni ibikorwa si amagambo. Kukana Mungu ni matendo si maneno. Hanyuma ijambo ry'Imana Biblia tubwiye ngo Imana igomba kudutunganya kugira ngo tuba abantu bashitse. Alafu neno la Mungu limesema Mungu anafaa kutuandaa, kututengeneza ili tuwe watu kamilifu. Bimwe mu bidukuza cyambere no gukiranuka, mojawapo ya vitu vinavyotusaidia kukua ni kuwa mwenye haki, no guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, kuambatanisha neno la Mungu pamoja na maisha. Gatatu no gusenga. La tatu ni kuomba. Gusenga, kuomba. Ngiye kubaha urugero kububatsi ngo muraza kubyumva. Nitakuja kuambia mfano kwa waliojenga boma, mtakuja kusikia. Abagabo n'abagore benshi barakundana, waume na wake wengi wanapendana, ariko nabwo bari inshuti, lakini si marafiki. N'abari inshuti si inshuti magana, na wale marafiki si marafiki kweli kweli. Hanyuma tugaruke ku Mana rero. Alafu turudi kwa Mungu. Imana twese iradukunda, Mungu sote anatupenda, ariko twese nituri inshuti n'Imana, lakini sote si marafiki wa Mungu. Hanyuma n'abari inshuti z'Imana abenshi si inshuti magana, na wale ambao ni marafiki wa Mungu si marafiki wa kweli. Gusenga bikwiye kutwinjiza mu busabane n'Imana. Kuomba inafaa kutuingiza katika uhusiano na Mungu, kugeza ubwo duhinduka inshuti zayo, kwa kiwango cha kubadilika kuwa marafiki zake. Yesu yabwiye abigishwa ngo ntimukira abagaragu muri inshuti zayo. Yesu amewaambia wanafunzi, nyinyi si watumwa bali ni wanafiki zangu. Imana yarigiye kurimbura Sodomu, yavuze ngo natinyukane kurimbura Sodomu ntabwiye inshuti yanjye Abrahamu. Wakati Mungu alienda kuangamiza Sodomu amesema nitaangamizaje Sodomu bila kuambia rafiki yangu Abrahamu. Tukwiye kurenga ibyifuzwa by'umubiri. Kuomba tunafaa kupita mahitaji ya mwili, ukagera ubwo twubaka ubusabane, tunafika kiwango cha kuweza kujenga uhusiano. Ico gihe nta Imana izakora itatumenyesha, wakati huo hakuna kile Mungu atafanya bila kutujulisha. Hanyuma indi ntambwe yo gukura mu gakiza no kuzura umwuka we, hatua nyingine ya kukua katika wokovu ni kujaa Roho Mtakatifu. Turaza kubikomerezaho nimugoroba, tutakuja kuendelea hapo usiku, ariko ndashaka kubabwira utuntu turindwi ku mwuka we, lakini nataka kuambia vitu 7 kwa Roho Mtakatifu. Cyambere atwemeza ibyaha. Kwanza anatufanya tuitike dhambi. Maze imyaka myinshi ndo mpasteri. Mimi nimemaliza miaka mingi nikiwa mchungaji.
hari utuntu nagiye mbona mu rusengero dukomeye. Kuna vitu ambazo nimeenda nikiona kanisani ambazo ni za ajabu. Aho umuntu abaho atemera gutsindwa n'umwuka wera. Pale mtu anakaa lakini akubali kushindwa na Roho Mtakatifu. Iyo umwuka wera aje mu mutima w'umuntu, Roho Mtakatifu akija katika moyo wa mtu, aramutsinda akamwemeza ibyaha, anamshinda na anamkubalisha dhambi. Reka ntanga urugero ku bagabo. Wacha nitoe mfano kwa waume. Abagabo nubwo wamukubita ntiyarira. Waume hata ukimpiga hezi lia, kubera ko bafite uburyo bazi kumetiriza amaranga mutima kwa sababu kuna vile wanaweza wakashika hisia zao. Ariko iyo afashwe n'umwuka wera, lakini akiwa ameshikwa na Roho Mtakatifu, amarira ntabwo abagitemba y'imbere ahubwo atemba y'inyuma. Machozi hayatatiririka kwenda mbele bali yanatiririka kutoka nyuma. Iyo afashwe n'umwuka wera, akiwa ameshikwa na Roho Mtakatifu, ntareba protokole y'abana n'abakecuru n'abandi bantu bahari, hata angalia protokole ya watoto na wale wengine ambao wako hapo. Ashobora no gusaba mikrofoni akaturira mu bantu, anaweza hata akawa na microphone, anaweza kutamka kungama katika watu, ntabwo kubamuseka bamusuzugura, hataweza kujali kwa wale ambao watamcheka na kumdharau. Abantu babitsi ibyaha biremereye mu mitima kuko batatsinzwe n'umwuka wera. Watu wamejaza dhambi katika mioyo kwa sababu hawawezi kukubali kushindwa na Roho. Duhakwera imbuto. Cha pili anatupa kuzaa matunda. Ikigaragaza ko abakristo bakuze uzababona n'imbuto z'umwuka. Kinachoonyesha kwa Wakristo wamekuwa utawaona na matunda ya Roho. Aho umwuka ari haba hari urukundo. Bali Roho yupo kuna upendo. Aho umwuka wera hari ibyishimo. Bali Roho yupo kuna furaha. Aho umwuka wera ari haba hari ukwihangana. Bali Roho Mtakatifu yupo kuna kuvumilia. Umwuka hari haba hari uguca bugufi. Roho akiwa kuna kunyenyekea. Hanyuma ikindi umwuka wera akora iyo abana natwe aduha imbaraga. Kingine Roho Mtakatifu akikaa nasi anatupa nguvu. Ikindi abantu bamenya impano zabo n'imihamagaro yabo. Kingine watu watajua karama zao pia na mwito wao. Ikindi abantu biga kuyoborwa n'umwuka. Kingine watu watajifunza kuongozwa na Roho. Hari urugero nkunda gutanga abankurikira bararuzi. Kuna mfano ambao napenda kupeana kwa wale ambao wananifuatilia. Bigeze 2010 bantwaye kuyobora ahantu. 2010 niweza kupelekwa pale kuongoza. Hari hakiri mu giturage. Ilikuwa katika kijiji. Masanga umwana w'umukristo w'umusore muto ari kuyoborwa n'umwuka. Nikapata kijana mdogo lakini anaongozwa na Roho. Imana yaramuhaye impano y'umwuka we. Mungu alikuwa amemupa karama ya Roho Mtakatifu. Turangije kuba ku rusengero ari nijoro. Tulipomaliza kujenga hekalu ilikuwa ni usiku. Sinzabyibagirwa twanyweye mu karu tujya n'ibijumba niba byokeje nibaza ari nk'ibyo. Tumeweza kukunywa chai ya rangi alafu tukaweza kukula na viazi. Hanyuma turatandukana. Alafu tukaachana. Uwo mwana ageze ahantu mu bisambu hepfo hafi y'iwabo. Huyo mtoto alipofika katika pori karibu na kwao, ijwi riramubwira ngo na kuri kofi hani nyuma ayishire hani imbere. Sauti ikamwambia eza kutoa wallet yako hapa nyuma uweke kwa mfuko ya mbele. Namwe murumva ko bidafite igisobanuro. Nasikia ni kama haina maana. Ariko kubera ko yarabibwiwe n'umwuka, lakini kwa sababu alikuwa amemwambia na Roho, ahita bikora. Akaweza kufanya. Muri metero nk'eshatu, katika kilomita kama 3, aurani kiyoka kinini kiruma kuri Yakobo. Akapatana na nyoka kubwa ikamuuma kwa ile wallet. Hanyuma yatumvira. Kama hangeti. Abantu b'Imana ntibatungurwa. Watu wa Mungu hawatashtuliwa. Umwuka wera afite ubujya bayo. Kwa maana kuna vile Roho Mtakatifu anaongoza. Nakubwira ngo kwa runaka ntuje. Akikwambia kwa fulani usiende. Nushaka rekera. Wachia hapo. Nakubwira ngo inzira ntuyinyure. Akikwambia njia hii usipitie. Nyene rekera ntuhanyure. Wachia hapo usipite. Abayogwa n'umwuka nibo bana. Wanaongozwa na Roho ndio wana. Noneho igitangaje ubu dufite abantu bavuga ko ari abana b'Imana ariko batemera kuyobogwa n'umwuka w'Imana. Kuna watu ambao wanasema ni wana wa Mungu lakini hawakubali kuongozwa na Roho. Aligi umwuka wera. Kuna saa zile Roho Mtakatifu akubwira ngo higitenga umukene. Anakuambia umpe maskini kitenge. Kugira gusa mu ijuru bakurebe. Ili mbinguni tu wakuangalie. Ugahita kuzana imibare. Unaanza kuleta hesabu. Vitenge mifite ari 3. Vitenge ninavyo zikiwa 3. Kandi ndirimba muri korali. Na ninaimba kwa kwaya. Hanyuma ni ntanga kimwe. Alafu nikipeana moja. Ubuzima buzakurikiraho. Maisha atakayofuata. Muziki no mu ijuru bahita bavuga. Unajua mbinguni kile wanachosema. Bavuga ati muhite mufunga. Wanasema funga. Azahora habwa atagira ico gutanga. Aendelee kupewa lakini asipeane. Kwa gutanga bizana umugisha kuruta. Kwa sababu kupeana inaleta baraka kuliko kutoa. Kupewa. Abantu bashobora kuba ari 3 bari ku muhanda bose basaba. Watu wanaweza kukaa barabarani wote wakiombaomba. Ijwi likakubwira ngo uyu muntu muhe. Sauti inakwambia mtu huu mupe. Wo hagati musimbuke. Huyo katikati muache. Uriya na umuhe. Na huyo wa mwisho mpe.
kubera iki? Imana ni izubutaka bwiza ukwiriye kubibamo. Mungu ndiye anajua uri unafaa kupanda. Ariko utayobogwa n'umwuka, lakini kama uongozwe na roho, ibintu byose ubikora mu bwenge, mambo yote kwa akili, ubikora byose uko ubyumva, unafanya vile unavyotaka, ni muri absence y'umwuka, kwa sababu ni mahali ya kuko Roho Mtakatifu. Ikindi umwuka wera aradusengera, kingine Roho Mtakatifu anatuombea, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, kwa maana hatujui vile tunavyofaa kuomba. Umwuka wera asengera muri twe, Roho Mtakatifu anaomba ndani yetu. Hari ubwo ujya gusengera icyifuzo runaka, kuna saa zile unaenda kuombea hitaji fulani, ukavuga ati nyamara hari impanuka bari usengera. Roho anasema usiombee hicho, bali ombea ajali, kwa maana ndiye anajua kinachofaa. Niyo mpamvu nutegura gusenga iminota 10, ndio maana ukiandaa dakika 10 za kuomba, iminota 5 uvuge byose ushaka, dakika 5 sema yote unayotaka, ariko fata indi minota 5 tega amatwi Imana, lakini chukua dakika 5 za kumtega sikio Mungu. Aha, ruzumva umwuka wera afite icyo ashaka gusengera, maybe utasikia Roho Mtakatifu ana jambo la kuombea. Hanyuma umwuka wera tukubakira ubusabane n'Imana. Roho Mtakatifu anatujengea uhusiano na Mungu. Ndabizi yo tuvuze ubusabane nabwo ntituvyumva, najua hata tukisema uhusiano watu hawaelewi, ariko ndashaka kubaha urugero rwo muri Edeni, lakini nataka kuwapa mfano wa Edeni. Edeni hari hafite igisobanuro. Edeni ilikuwa na maana cyuko ari iby'umwuka byambarira iby'umubiri, ya kuwa ndipo pahali ya kiroho yanavalia mambo ya mwili. Ibyo mvuze murabyumvishe? Yale nimesema umesikia? Ahi iby'umwuka byambarira, vitu za kiroho zinavaa mwili, iby'umubiri zinavaa mwili. Nanone murabyumvishe? Je, mumesikia? Ubundi torero, kanisa yakagombye kuba ahantu lingelifaa kuwa mahali iby'umwuka byambarira iby'umubiri, pahali ya kiroho yanavaa mwili. Nabwo ntitubyumvishe na hata hatusikii. Muzasigara murabyumva ntaje, mtaendelea kusikia baadaye. Ana yaje mu rusengero, Hana amekuja kanisani. Biblia iravuga ngo Imana yera muzibyi ndibyara, ni Imana yara Biblia inasema Mungu alikuwa amemfunga mimba ya kuzaa, ariko kuko ageze aho iby'ijuru byambarira iby'umubiri, lakini kwa mahali amefika pahali ya mbingu yanavaa ya mwili, Imana itifungura indibyara, Mungu akafungua ile mimba ya kuzaa. kubera ko Imana ikeneye umutambyi, Ana nawe akeneye umwana, kwa maana Mungu anahitaji kuhani, Ana naye anahitaji mtoto. na ahantu bishobora gukorana bigakura, iko pahali inaweza kuambatana na kufanya inakubali. Ntabwo ari bibanza byose, si kwa viwanja vyote, ntabwo ari ahantu hose, na si pahali popote. Ahantu hakwiye kuba ari ahantu iby'ijuru byambarira. Pahali hapa ni lazima mambo, ni pahali ambapo ya mbingu yanaweza kuvaa mwili. Duturanye n'abantu basenga abazimu, tulikuwa tunakaa na watu ambao wanaomba mapepo, bafite n'indaro y'abazimu, na hata wana pahali ambapo mapepo yanalala. Iyo bahisha ibiryo mbere y'ukujya babanza kubimurikira mu ndaro y'abazimu. Wakati walikuwa wanapika chakula kinaiva, walikuwa wanapitisha kwanza kwa miungu. Iyo bagiye kwenga ugwagwa babanza kuyaniseri rya mbere giyiza mu ndaro y'abazimu. Wakati walikuwa wanatengeneza pombe, walikuwa kwanza wapeleke mandizi ya kwanza huko kwenye mzimu hayo. Nari umwana muto ufite nk'imyaka 5 ndabyibuka. Mimi nilikuwa mtoto mdogo kama miaka 5 nakumbuka. Fata abandi bana umwana umwe ndamubesha, nikaweza kumdanganya mtoto mmoja, ndamubwira injiramo hariya, nikamwambia ingia hapo ukurwe liliya seri uliza, uweze kuleta hiyo ndizi hapa. Hanyuma yinjiramo araliza, akaingia hapo akaleta. Abazimu bahita baramwesura bamukubita hasi, mapepo yakaweza kumwangusha chini. Tubona urufuzi ruciye hano, tukaona huyo mate imetoka, tukaona macho imeingia kichwani. Ubu nibwo nafashe igihe cyo gutekereza, ndipo nimechukua wakati wa kufikiria, buriya hari ahantu pahali hapo byagenze bite, imekuwaje? Ni kubera ko na ahantu bahamagarira abazimu, ni kwa sababu ni pahali walikuwa wanaitia mapepo. None se niba bashinga igiti cy'umuko ahantu, kama wanaweza kushimika mti fulani pahali fulani, hanyuma bakagitongera abazimu bakahaba, alafu wanaweza kutamka maneno mapepo yanakuja, pahali tunaitia Mungu atakosa kuwepo. Dukwiye kubaka ahantu iby'ijuru byambarira iby'umubiri. Tunafaa kujenga pahali ambapo mambo ya mbingu yanavaa mwili. Umunsi Naamani akiri bibembe, ile siku Naamani ameweza kupona koma, yarazanye Elisa arabyanga, ameweza kupeana yale alikuwa ameleta, Elisa akakataa. Aramubwira toke, ubwo wanze ibyo nguhaye, akasema kwa kuwa umekataa yale nimekupa, mimi nataka kuomba umpi igitaka catwagwa n'inyamaswa nk'ebyiri, uweze kunipa ardhi ambayo inaweza kubebwa na wanyama kama wawili. Hanyuma ugende mu nzu yanjye ngikore nk'ahantu ho gupfukama, alafu nitaweza kutengeneza kwa nyumba yangu kama pahali pa kupiga magoti. Kubera kazi nkora karagoye, kwa sababu kazi ninayofanya ni ngumu. Mperekeza umwami gusenga Imana Elimoni, na sindikiza mfalme kuomba Mungu wake Elimoni. Ninga mva muri ako kazi kagisirikare, nikiwa natoka katika kazi hiyo ya kiaskari, mu nzu mfukame, nitakuwa narudi katika nyumba na kupiga magoti.
kwa ile ardhi nimeweza kutoka katika Israeli, nikumbuke Mungu aliyeniponya ukoma. Kuna watu ambao wanatembea na sehemu ya mbingu katika mioyo yao. Kuna watu ambao nyumbani pao wanaokaa ni pale wanaweza kuhusiana na mbingu. Lakini kwamba tuna kanisa katika area hii, ingelifaa kuwa ni mambo ya mbingu yanavaa mwili. Kingine ambacho kinatusaidia kukua katika wokovu ni kuwa na mzazi katika kiroho. Neno hili watu wengi wanatumia vibaya. Mnajua pazia imeweza kukatika mara mbili. Sote tuna ruhusa ya kufika patakatifu. N'abashumba twe ico dukora nukwereka abantu ku musaraba. Na wachungaji kile tunatofanya ni kuonyesha watu msalaba. Ntabwo twemerewe kujya hagati y'abantu n'Imana tuvuge ngo niba ducamo nibwo bazagera kuri Yesu. Hatuna ruhusa ya kusimama katikati ya watu eti wakitupitia ndio watafika kufikia Yesu. Kila mmoja ana ruhusa. Ariko nanone, lakini angalau Abaroma 15 murongo wa 2. Warumi 15 mstari wa 2. Haravuga ngo umuntu wese anezeze mugenzi we. Inasema kila mmoja amfurahishe mwenziwe. Kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Ili awe msaada kwake na amuimarishe. Umuntu wese aremanye intege nke kuburyo akeneye uwumwunganira. Kila mmoja ana udhaifu kwa kiwango anamhitaji atakayemsaidia. Ndio mpamvu nyuma ya Mose Imana yashizeho Yoshua. Ndio maana nyuma ya Musa Mungu akaweka Yoshua. Nyuma ya Elia hari Elisa. Nyuma ya Elia kulikuwa Elisha. Nyuma ya Yesu hari intumwa. Nyuma ya Yesu kulikuwa mitume. Nyuma ya Paulo hari Timotheo. Nyuma ya Paulo kulikuwa Timotheo. Nyuma y'itoro hari abashumba. Nyuma ya kanisa kuna wachungaji. Pastor wawe ni nini? Pastor wako ni nani? Hari imvugo mazigihe numva mu bakristo. Kuna msemo ambao nimewahi siku mingi kusikia kwa Wakristo. Nemeranywa nazo. Ambayo mimi sikubaliani nayo. Umuntu ari hanukira akavuga ngo nta mushumba muzima n'umwe kibaho. Mtu anasema kweli kweli hakuna mchungaji wa kweli hayupo. Umuntu akavuga ati nta muntu n'umwe ukigira ibanga. Mtu anasema hakuna mtu mmoja ambaye ana siri. Mwari muzi ko kimwe mu bigaragaza ihungabana. Mlikuwa mnajua mojawapo ya vitu ambavyo zinaonyesha mtu kweli amekuwa na kufata aba itsinda ry'abantu kabashira mu gatebo kamwe. Ni kuchukua kundi la watu unawaweka kwenye kundi moja. Ni kimenyetso kutangiye kugira ikibazo. Ni ishara ya kuwa umekuwa na matatizo. Umuntu ashobora kuvuga ati nta mugabo muzima n'umwe baho. Mtu anaweza akakwambia hakuna mume hata wa kweli yupo. Wakomerekejwe n'umugore akuvuga ati nta mugore muzima kibaho. Aliyeumizwa na mke anasema hakuna mke mzuri yupo. Urubyiruko muri ikigara akubwira teregana ubusenza ashaka umukobwa mukuyeho. Vijana wanasema siku hizi je nitapata binti wapi wa kuoa? Hizo ni mvugo ziguhungabana. Hizo ni msemo za kuonyesha kwamba wewe umeweza kuathirika. Inahitaji wewe mtu ambaye atakusaidia. Nababwiye ko umuntu ufite babantu tubona bakora ibintu neza. Nimewaambia wale watu ambao tunaona wanafanya vitu vizuri bagizwe no kwibesha 70%. Wanakujidanganya kwa 70%. Fata 70% ugereke hamosha Satani. Chukua 70% uweze kuweka hila za ibilisi. Ibigeragezo waciyemo. Uweze kuweka pia majaribu uliyoyapitia. Ugereke ibikomere. Weka vidonda n'ubumenyi buki. Na hata ujuzi mdogo. Umuntu asigara ari kanga. Mtu atabaki akiwa na ngapi? Umuntu wese akeneye umwungani. Mtu anahitaji mtu atakayemsaidia. Imana yakora ikosa ryo gufata ibintu byose ngo bishire mu itorero. Na hata Mungu hawezi kufanya kosa na kuchukua vitu zote na kuweka kanisani moja. Na hata hawezi kufanya kosa ya kuchukua vitu zote na kuweka katika mtu. Lazima tukubaliane kwa utofauti na tunaweza kusherehekea. Kila mtu anahitaji atakayemsaidia. Pamoja wanajua kuomba, wengine wanajua kuimba, wengine wanajua kupeana, wengine wanajua kuleta wapagani katika Kristo. Hizo karama zote zinafaa kujazana. Ikindi kidukuza mu gakiza ni bigeragezo. Kingine ambacho kinatukomalisha katika wokovu ni majaribu. Yakobo 1:12. Yakobo 1:12. Wihanganira umugerageza. Heri avumiliaye kuko namara kwemegwa. Kwa maana akishakubaliwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Atavalishwa taji la uzima. Hano ntabwo turibuze kumvikana. Hapa hatutaelewana. Ariko nta nubwo ndi wasaba imbabazi. Lakini sitaomba msamaha. Kubera ko kugeragezwa ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Kwa sababu kujaribiwa hiyo ni kanuni ya ufalme wa mbingu. Ikintu cyo nababwira nzikiri ukuri. Kitu ambacho nitamwambia na ni ukweli. Nta muntu numwe azajya mu ijuru ataragerageza. Hakuna mtu ambaye ataenda mbinguni bila kujaribiwa. Niyo mpamvu Satani bazamuboha ntahita bamujyana mu muriro. Ndio maana ibilisi watamfunga lakini hawatampeleka motoni. Bazavuka mu ngoma y'imyaka 1000 nabo babanze bagerageza. Ni ili wale watakaozaliwa katika
utawala wa miaka 1000 waweze kujaribiwa. Kwa maana kujaribiwa hiyo ni kanuni ya ufalme wa mbingu. Nta n'umuntu nzi yageze ku ntego ataragerageje. Hakuna mtu ambaye anajua amefika lengo na hajajaribiwa. Mundebere Yosefu yavukiye mu muryango mwiza. Angalia Yusufu ameweza kuzaliwa katika jamii nzuri. Umusumwa akisanga mu mwobo. Alafu siku moja akajipata kwenye shimo. Hanyuma bakamujyana muri Egiputa kilometero birenze 1000. Na wanampeleka Misri kwa kilomita karibu 1000. Nyuma hagafungwa imyaka hafi 12. Na hata akafungwa miaka zaidi ya 12. Nabo ntiyumva ibiri kumubaho. Na hata hakuwa anaelewa ni nini ambayo inafanyika kwake. Ariko umunsi umwe yagaburiye ibihugu 120. Lakini siku moja ameweza kulisha nchi 120. Umunsi yabwiye bene wabo ngo mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yarabihinduye ngo ikiza abantu benshi be gupfa. Kuna siku ameweza kusema Mungu amenitendea vizuri sasa, lakini Mungu amebadilisha ili iweze kwa faidi. Hanyuma Mose nao. Alafu Musa naye. Sinzi niba twumva Mose ico bivuze. Sijui kama tunasikia kile Musa inasema. Yiza amashule meza yose y'ico gihe. Ameweza kusoma masomo mazuri ya wakati huo. Hanyuma yari umusirikare mukuru. Alafu alikuwa ni askari mkuu. Bamutoreza kuyobora igihugu kimeze nka Amerika y'ubu. Walikuwa wanamzoelesha kuongoza nchi kama Marekani ya kisasa. Hanyuma uwo muntu umunsi umwe yisanga aragiye intama zitarize imyaka 40. Alafu akajipata mtu huyo akichunga kondoo ambazo si zake kwa miaka 40. Pahali kukiwa na baridi ni chini ya 0 na kukiwa joto inakuwa karibu ya 40. Hema imyaka 40. Amekaa katika hema kwa miaka 40. Umusumwe wa graduation Imana iramubwira ngo nkugize nk'Imana kuri Farao. Siku moja graduation Mungu akamwambia nimekufanya kama Mungu kwa Farao. Hanyuma se Daudi nao. Na Daudi na yeye. Ahavuga ngo nubwo data na mama bana Uwiteka arantora. Pale amesema hata mama na baba wameniacha lakini Mungu ameweza kunichukua. Umuntu ugwana n'intare n'idubu ku myaka mike. Mtu ambaye anapigana na simba na dubu kwa miaka michache. Hanyuma umuntu yica Goliath aziko agiye koroherwa agahita mara mu buvumo bwa Duramu imyaka 10 yose. Mtu ambaye aliua Goliath akijua ya kuwa nitapata heri lakini akaweza kumaliza miaka akiwa mkimbizi. Hanyuma si ubuzima bwa Elia. Alafu maisha ya Elia. Mvuge si ubuzima bwa Yohana. Niseme maisha ya Yohana. Yavuye waba ari umwana muto. Ametoka kwao akiwa mtoto mdogo. Yabayeho mu butayu ajya ubuki bw'ubuhura. Amekula asali huko nyikani. Yagize amahirwe yo kubana n'abantu. Hakuwa na bahati ya kukaa na watu. Ariko Imana yamuhinduye ijwi ry'urangurura. Lakini Mungu akambadilisha kuwa sauti ya anayeita. Abaheburayo bavuga iki kuri Yesu? Waebrania wanasema nini kwa Yesu? Aravuga ngo amaze kugeragezwa cyane. Inasema baada ya kujaribiwa zaidi. Na kulia sana. Ngo gutaka cyane. Na hata kulia kabisa. Yigishijwe kumvira n'ivyo yababara. Ameweza kufunzwa kuzoeleshwa na yale amehuzunishwa. Kugeragezwa ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Kujaribiwa hiyo ni kanuni ya ufalme. Abaheburayo haravuga ngo niba mutageragezwa nk'abandi bose. Katika Waebrania wanasema kama hamjaribiwi kama wengine wote. Muri bivyagwa mutarabana ba. Mtakuwa nyinyi ni watoto wa kando, si wale watoto kamilifu. Ngewe iyo mbonye umuntu yigishije ngafashwa. Mtu akiwa amefunza mimi nabarikiwa. Nitantekereza ivyo bintu ukuntu yabibonye. Mimi nafikiria je, vitu hizo ameweza kutoa wapi? Sinzi niba muzi amavuta bakoresha mu kwimika batanga. Sijui kama mnajua mafuta ambayo walikuwa wanatumia kwa kuweka makuhani. Ntabwo yari amavuta yose. Haikuwa mafuta yoyote. Bayashira ahantu. Walikuwa wanaweka pahali. Akikamura. Na anaweza hata kujikamua. Akaza buhoro bishoboka. Anakuja pole pole. Kugeza igihe hazaboneka amavuta akora uwo murimo. Mpaka ipatikane mafuta ambayo yatafanya kazi hii. Yesu yageragerejwe muri Getsemani. Pahali Yesu amejaribiwa huko Getsemani. Na ahantu bakamurira amavuta. Ni pahali ambapo walikuwa wanatengeneza mafuta. Mafuta ashobora kuboneka hatabayeho gukamura. Hakuna mafuta ambayo inaweza kupatikana bila kutumia nguvu. Umuntu arabyuka akita apotre. Sasa mtu anaamuka anajiita apostle. Umuntu abyuka akita mtu akiamuka anajiita mtu fulani. Nacho bitwaye. Kwa maana haimdhuru. Ariko ibintu byose utemeye guhinduka. Lakini vitu zote ambavyo hujakubali kubadilika nibyo bizagukoza isoni. Ndizo ambazo zitakuaibisha. Ngiye ntacho mfa n'amazina. Mimi sina shida na majina. Kuyagira no kutayagira kuri nge birasa. Kukaa na majina kutokuwa nayo ni the same. Yavuze ngo muzabamenyera. Amesema mtawajua kwa kumbuto. Kwa matendo. Kwa muzabamenyera ku mazina aremereye. Si kwa majina makubwa. Izina ni kimwe, jina ni moja, imirimo ukora ni iki, kazi unazofanya ni mambo mengine. Dukwiye kumenya ko kugeragezwa ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Tunafaa kujua ya kuwa kujaribiwa ni kanuni ya ufalme wa Mungu. Dufite abantu rero bakwefye aho Imana itunganiriza abantu. Kuna watu ambao wameepa pahali Mungu anawatengeneza watu. Mu gisirikare cy'Abafaransa, katika wanajeshi huko Ufaransa, batraininga abasirikare mu buryo bwabo. Wanga wana train wa askari kwa namna yao. Ariko hari umunsi bitu wo kubatizwa. Lakini kuna siku wanaita ya kubatiza.
batondeka imbunda bakurikije ubunini bwazo. Wanapanga silaha bunduki wakifuatiliza ukubwa wazo. Hanyuma bakabara santimetero 30 kuva ku mubiri w'umuntu kugera. Alafu wanahesabu santimeta kama 30 kutoka kwa mtu. Hao bakanyuza isasu. Pale hapo wanapitisha risasi. Isasu ry'ukuri. Ile sasi ya ukweli. Hanyuma abasirikare bagakororinga baca munsi yayo masasu. Alafu sasa wanajeshi wanaweza kupita hapo katika chini ya masasi hayo. Nababwiye ko baba batondetse imbunda bakurikije Nimewaambia sasa wameweza kupanga bunduki kulingana na vile zinatoshana. Nukuvuga ngo ahantu nta mikini haba. Mahali hapa hakuna mchezo. Nuzamura umutwe, ukiinua kichwa riracamo, itapita. Nuzamura ikibuno riracamo, ukipitisha hata kibuno itapita. Ugomba gukororinga nkuko bakwigishije. Lazima uweze kupita kama vile umefunzwa. Ugaca munsi y'uwo muriro. Ndio uweze kupita chini ya moto huo. Nibyo bituma ubatizo. Hiyo ndio wanaita mbatizo. Hanyuma rero umusirikare umwe. Alafu sasa askari mmoja arimo gukororinga. Alipokuwa akipita hapo, yaguye ku nzoka. Ameweza kuanguka kwa mnyoka. Ntari buzamura umutwe, hata inua kichwa, ntari bwiruke, na hata kimbia, kuko hejuru arimo guca amasasu y'ukuri. Kwa maana juu kuna marisasi ya ukweli. Hanyuma arayifata, alafu akachukua, yakoze imibare avuga ati ubumara bw'inzoka nzabwivuza basi. Akasema hii sumu ya nyoka nitaweza kutibiwa. Ariko isasu riciye mu mutwe sinabona nivuga. Lakini risasi likipita kwa kichwa sitapata pahali pa kujitibu. Hanyuma bose bararangira. Wote wakaisha. Amasasa ahagaze bagiye kureba. Marisasi yaliposimama walipoenda kuangalia. Hari umuntu yahagarariyemo hagati. Wakapata kuna mtu ambaye amesimamia katikati. Ari haragwana n'inzoka. Na anapigana na nyoka. Reka ibyo mbyihorera. Wacha hayo tuache. Iyo muhango urangiye. Wakimaliza desturi hiyo. Muziki ikintu kiba. Unajua kile kinachofanyika? Amafunzo barangiye. Mafunzo yameisha. Bahita bamwambika teni. Wanamvalisha ile uniform. Bahita bamuha matrikire. Na wanaweza kumpa hata namba. Hanyuma bahita bamuha umushahara. Na analipwa. Ababaye umusirikare w'igihugu. Amekuwa sasa askari wa nchi. Bahita bamuha konja akajya no kuruhuka. Na hata wanampa likizo anaenda kupumzika. Ukaba maze nk'umwaka akora ibintu biremereye. Kwa maana amemaliza mwaka akifanya vitu nzito. Mushumba dufite abantu bakwevye igisirikare. Kuna watu ambao wameweza kuepa kuwa wanajeshi. Nakora batorokanye Biblia. Na wameweza kutoroka na Biblia. Kitabu c'indirimbo. Na hata kitabu cha nyimbo. Nakanwa kazi kuvuga. Na hata kinywa ambacho kinajua kuongea. Ariko baratoroka. Lakini wametoroka. Nabwo bemeye gutunganya. Kwa maana hawajakubali kutengenezwa. Uwo muntu abari mubi kuruta umupagani. Huyo mtu ni mbaya kuliko mpagani. Cyumvuze muravyumvisha. Kile nimesema mmesikia. Dufite abantu batorokanye Biblia. Tuna watu ambao wametoroka na Biblia. N'igitabo c'indirimbo. Na kitabu cha nyimbo. Nakanwa kazi kuvuga. Na kinywa ambayo inajua kuongea. Ariko batemeye kwihanganira ibibagerageza. Lakini hawajakubali kuweza kuvumilia yanayowajaribu. Hawajakubali kuweza kuozoeleshwa na Mungu. Niyo mpamvu bigisha gusenga bataherukamo. Ndio maana wanafunza kuomba na hawajawahi kuomba. Bakigisha imbabazi bafite abo banga. Wanafunza msamaha na watu ambao wanawachukia. Bakigisha guca bugufi arizo ngare za mbere. Wanafunza kunyenyekea na wao ndio wabaya wa kwanza. Bakabwiriza gutanga aribo bantu b'Imana. Na wanahubiri kupeana na wao ndio wa kwanza kutopeana. Nicho kibazo twagize. Hiyo ndio tatizo tumekuwa nayo. Hanyuma wibwirije ukuri. Alafu ukijiambia ukweli. Ibintu Imana yagutoje waremeye kwiga. Hizi vitu ambao Mungu amekuzoelesha umekubali kujifunza. Ama umetoroka masomo. Hapa kanisani hakuna yule atakujua. Lakini moyo wako unakujua vizuri. Kingine ambacho kinatukomaza katika wokovu ni kuweza kujenga maisha katika kanuni la neno la Mungu. Katika Biblia vile Biblia imeandikwa kuna baraka, kuna agano, kuna hata kanuni, na hata kuna vitu ambazo unakatazwa. Ibimvuze byose biruzuza. Hizi vitu ambazo zinasema zote zinajazana. Tukiye kumenya imigisha itugenewe. Tunafaa kujua baraka zinazotuandaliwa. Tujue agano zetu. Ariko dukuye kumenya n'amahame Imana yandikisha. Lakini tujue pia kanuni Mungu alizoandika. Umunsi umwe narindi mu gihugu kimwe c'ababa ntashaka kuvuga izina. Siku moja nilikuwa katika nchi ya watu hao ambao hataki kusema jina. Barambira ngo muri iki gihugu nta mukene n'umwe uhari. Wakaniambia katika nchi hii hakuna maskini.
Nikasema hii ndio mara ya kwanza kusikia katika ni jinsi gani nchi inaweza kukaa bila kuwa na maskini. Wakaniambia matajiri wote wanapigania kwenda kusaidia maskini. Hiyo ni kanuni yao. Ukileta kuwekeza katika nchi hii 50% ni ya mwananchi na 50% ni yako. Sasa wewe umeleta pesa. Nikasikia sasa nimesikia. Nikapata kazi ingelifanywa na kanisa inafanywa na watu hao. Mnajua kitu cha ajabu? Wana baraka kuliko sisi. Kwa mambo ambayo haya ya ulimwengu wana zaidi ya yale mtu anaweza akatamani. Kwa maana kanuni ukiheshimu hata usipookoka baraka itakuja. Je, mungize ukuri? Niambie ukweli. Abayahudi ni bene Burahamu kubwo kwizera. Wayahudi ni na bene Burahamu kubw'amaraso. Ni watoto wa Ibrahimu kwa damu. Hanyuma bene Ishmaeli nabo ni bene Burahamu. Na watoto wa Ishmaeli pia ni watoto wa Abraham. Abo babiri mvuze bose bafite umugisha w'ibifadika. Hawa wawili nimesema wote wana baraka ya mambo ambayo yanashikika. Hanyuma twebwe turi bene Burahamu kubwo kwizera. Sisi ni watoto wa Abrahamu kwa imani. Umugisha ko wadukefye byagenze. Mbona baraka imetuepa imekuwaje? Habaye. Je, kumekuwa nini? Muzikini twazize. Unajua kitu ambacho tumetuisha mahame y'ubwami bw'Imana. Tumeharibu kanuni za ufalme wa mbingu. Niba Biblia ivuga ngo tubumwe, kama Biblia inasema tuwe wamoja, tukatwarishi hame y'ubumwe, na tumeweza kubomoa hiyo kanuni. Ibintu byose Imana izatanga inyuze mu bumwe ntituzigera tubibona. Vitu zote ambazo Mungu atapeana kupitia umoja hatutawahi kupata. Niba Imana ihame y'ubwami bw'Imana rivuga gutanga, kama kanuni ya ufalme wa mbingu inasema kupeana, twe tukaba dukunda guhabwa, na sisi tunapenda kupewa, hari umugisha tutazabona. Kuna baraka ambayo hatutawahi. Hari umushumba umwe, kuna mchungaji mmoja yarafite inshuti y'umunyamerika, alikuwa na rafiki Marekani, yari haratangira umurimo w'Imana avunanye, alikuwa anaanza kazi ya Mungu ambayo ni ngumu sana. Abwira umunyamerika ngo amutere inkunga, akaambia Marekani aweze kumsaidia. Umunyamerika aramusubiza amwe gataba hana amafaranga arahari. Marekani akamwambia sasa pesa ipo hapa, ariko ndaguhitishamwe ibintu bibiri, lakini nitaweza kuambia uchague vitu mbili. Nguha amafaranga umugisha ugaruke muri Amerika, nikupe pesa alafu baraka irudi Marekani. Cyangwa utoza abantu bawe gukora umugisha ugumi wanyu, ama zoelesha watu wako kutumika alafu baraka ikae kwenye. Tekerezeho nyuma y'iyumweru bibiri y'icumweru uzansubiza. Akamwambia fikiria baada ya wiki utanijibu. Umushumba yitera icuma, mchungaji akaweza kujiangalia, arangije aravuga ati reka nigisha abantu bangiye gukora. Akasema wacha nifunze watu wangu kutumika umugisha ugumi wacu, ili baraka ibaki kwetu. Babwiza ukuri ni muri Tanzania, niwaambie ukweli, katika Tanzania rifite ubukire mu buryo bukomeye, ni mojawapo ya kanisa ambalo lina utajiri kwa ajabu, kuko bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta, kwa maana wamejua kupeana ndiyo ina baraka kuliko kupewa. Kubakira ubuzima ku mahame y'ijambo ry'Imana, kujenga maisha kwa kanuni na neno la Mungu. Ese byibuze turayazi? Je, tunajua kanuni hizo? Tuza mahame agenga urugo, tunajua kanuni ambazo zinajenga familia, tuza mahame agenga gukora, tunajua kanuni ambazo zina niba Biblia ivuga ngo kuboko gukora kuzatera imbere, kama Biblia inasema mkono unayotumika utaendelea, kuneka kuzatinda hara nubwo kwaba gusenga iminsi 600, kula ambao kutumiki ataweza kuwa maskini hata kama aweze kuomba siku 600. Ikindi cyadufasha kugukura no kumenya abo turi bo muri Kristo. Kingine ambacho kitasaidia kukua ni kujua wale tulio katika Kristo. Hanyuma ikindi ni ugukorera Imana. Kingine ni kumtumikia Mungu. Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15:58, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto 15:18, bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, inasema ndugu imarikeni msiweze kutikika, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, mkiendelea kudumu na kufanya kazi za ufalme, kuko umuhati wanyu atari ubusa mu mwami, na mnajua bidii yenu si ya bure katika mfalme. Niba hari ikintu dutangiye kunanirwa no gukorera Imana nk'itorero, kama kuna kitu ambacho tumeshindwa ni kutumikia Mungu kama kanisa. Ejo nigeze kubabwira ko abantu benshi n'abakonsomateri ariko nta sabantu bakora. Nimewaambia watu wengi wanakula lakini si watu wanayoingiza. Hari ibintu ngiye kuvuga ndabanza kwisegura nibaza ko hani wanyu bitahari. Kuna vitu ambavyo nataka kusema, nitaomba msamaha kwa maana hapa kwenye maybe haipo. Ubushakashatsi bugoroheje nakoze, utafiti mfupi ambao nimefanya. Imirimo y'itorero ivunwa n'abantu batageze kuri 40%. Kazi ya kanisa inasumbuliwa na watu 40 na hawafiki 100. Hanyuma abantu batanga ica 10 mu rusengero, watu ambao wanapeana fungo la 10 kwa kanisa barenze 20% hawafiki 20%. Abasigaye bose, wengine wote n'abantu bitavuna, ni watu ambao hawajali, ntabwo bibareba, kwa maana haiwahusu.
umuntu umwe yashimye Imana mu rusengero. Mtu mmoja akashukuru Mungu katika kanisa. Bari bujuje urusengero rwiza. Walikuwa wamejaza kanisa nzuri. Aravuga ati ngenda shimira Imana urusengero rw'iwacu guzuye rutamvunye nta n'igiceri narutanze. Akasema nashukuru Mungu kwa maana kanisa imejaa lakini haikunisumbua kwa maana sijapeana hata shilingi. Aho umuntu atinyuka akavuga nk'ibyo mu bantu. Pale mtu anakuwa na haki anasema vitu hizo kwa watu. Abantu bacitse intege mu gukorera Imana. Kuna watu ambao wamekata tamaa kwa kumtumikia Mungu. Kuna abantu batacakira bashitsi ngo abo bakiriye barabibye. Kuna watu ambao hawapokei wageni eti wale wampokea wamewaibia. Wakiriye abantu bakamuvuga ubwahita zinukwa kwakira abantu. Mtu ambaye amepokea wageni na wakamsema wakomerekeye mu rusengero ahita zinukwa gukorera Imana mu rusengero. Aliyeumia katika kanisa ariko nagira ngo mbibutse ko buri wese yandikisha ku izina rye. Lakini nataka kukuambia kila mmoja anaandikisha kwa jina lake. Imbere y'Imana nta rusengero ruhari nta gihugu nta muryango. Kuna siku utasimama mbele za Mungu bila nchi bila kanisa bila impamvu yari yose yambujije gukorera Imana. Hutaweza kuelezea sababu yoyote ambayo imekufanya usimtumikie Mungu. Kimwe mu bidukuza harimo gukorera Imana. Mojawapo ya vitu ambazo zinatufanya tukomae ni kumtumikia Mungu. Umurimo w'Imana urarinda. Kazi ya Mungu kweli. Buri yukorera Imana hari ibyaha utakora. Ukimtumikia Mungu kuna dhambi huwezi fanya. Hanyuma nagira ngo mbibutse ko abanebwe bakora ibyaha byose. Nataka niwaambie wadhaifu wanafanya dhambi zote. Kimwe n'umuntu utagira gahunda mu kubaho. Pamoja na mtu ambaye hana mpangilio kwa kuishi. Ibyaha byose urabikora. Dhambi zote utafanya. Ikindi kidukuza no gukorera abandi. Kingine ambacho kitandukomaza ni kutumikia wengine. Mariko 10:45. Marko 10:45. Haravuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa. Inasema kwa kuwa mwanadamu hajakuja kutumikiwa. Ahubwo yaje gukorera abandi. Bali amekuja kuwatumikia wengine. Tangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi na kupeana maisha yake kwa ajili ya kuwakomboa wengi. Itegeko rya kabiri ravuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Sheria ya pili inasema mpende mwenziwe kama vile unavyojipenda. Matayo 25:35. Matayo 25:35. Aravuga ngo nari nshonje. Inasema nilikuwa na njaa. Nari mfunzwe. Nilikuwa nimefungwa. Nari nambaye ubusa. Nilikuwa nimevaa uchi. Nari nyotewe. Nilikuwa na kiu. Nari umushitsi. Na nilikuwa mgeni. Hepfo aravuga ngo woroheje hanyuma y'abandi mwabikoreye ninge mwabikoreye. Chini ikasema yule mwepesi mmefanyia ni mimi mmefanyia. Ikindi kidufasha mu gukura. Kingine ambacho kinatusaidia kwa kukua. Ni ukugira Yesu umwami w'ubuzima bwacu bwose. Ni kufanya Yesu kuwa mfalme wa maisha yetu. Abantu bakiriye Yesu nk'umukiza. Watu wamepokea Yesu kama mwokozi. Abenshi ntibamwakire nk'umwami w'ubuzima bwabo. Lakini wengi hawakumpokea kama mfalme wa maisha yao. Ibi bavyita kwiyegurira Imana. Hii wanasema ni kujipeana kwa Mungu. Ukabwira Imana ngo ingingo zanjye zose uziyobore. Na kuambia Mungu weza kutawala viungu vyangu. Umuzungu babatije umuntu. Siku moja wamembatiza mtu. Mushumba aramubwira ati ubumbe umunwa amazi atinjira. Mchungaji akamwambia ufunge mdomo ili maji yasiingie. Hanyuma ageze mu mazi ahitarasama amazi yinjira ari menshi. Alipofika kwa maji akaweza kufungua mdomo alafu maji ikaingia. Akamtoa haraka. Aramuza ati kole nakubwiye ngo ufunge umunwa byagenze bite? Akamuuliza mbona nimekuambia ufunge mdomo mbona imekuwaje? Avuga ati mushumba hari kibazo utaruzi. Akasema kuna tatizo ambao huko unajua. Ururimi niyo nyama yananiye. Kwa maana ulimi ndiyo nyama ambayo imenishinda. Nagira ngo nagoro batizwe. Nilikuwa nataka nayo ibatizwe. Kuko ni ngorungoro. Kwa maana ndiyo inanisumbua. Ukwiye kwiyegurira Yesu wese. Lazima ujipeane kwa Yesu wete kabisa. Abantu barakijwe amafaranga sigarayo. Watu wameokoka pesa ikabaki. Abantu barakijwe imbaraga zabo zisigarayo. Watu wameokoka lakini nguvu zako zikabaki. zikabaki. Ingingo zimwe ntizirakizwa. Watu wameokoka lakini viungo vimoja havijaokoka. Yesu twamuhejeje muri sarahandi hose turahirindira. Yesu akamuweka kwa sebuleni lakini pale pengine tuko. Umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu anafaa kuwa mfalme wa kuchagua marafiki. Wejo hazaza ukahamwegurira. Yesu anafaa kuwa mfalme wa kesho ijayo. Yesu kuwa umwami w'uburyo bwawe bwo kuramya no gukorera Imana. Yesu anafaa kuwa mfalme kwa jinsi yako ya kuabudu na kutumikia. Mu gukura. Kingine ambacho kinatusaidia kwa kukua ni ukwiga ubwenge mu bintu bitandukanye. Ni kujifunza hekima kwa vitu tofauti. Ukuntu Biblia ivuga. Unajua vile Biblia inasema. Iravuga ngo ahantu hatari ubwenge ishanga rirarimbuka rigashiraho. Inasema pahali hakuna akili taifa huangamia. Kila gihugu cacu ciza. Nchi hiyo yetu nzuri. Ndavuga cha kindi mwavuyemo. Nasema kile ambacho mmetoka. Munsi y'ubutaka. Huko chini ya ardhi. Kiri mu bihugu bitunzi. Ni mojawapo ya nchi ambazo zinafanya dunia ishi. Hanyuma alafu abakene ba mbere kwisi. Maskini wa kwanza duniani. Naho babo. Ni hapo wanakaa. Abantu babakene bicaye hejuru ya diama. Watu maskini ambao wamekaa juu ya dhahabu. Amabuye y'agaciro nataravumbugwa ni hari. Mawe ya zamani hata ile ambayo haijagunduliwa ipo hapo. Ariko lakini iyo hatari ubwenge, kama hakuna hekima, abantu bararimbuka bagashira. Watu wanaangamia na kuisha.
umurongo umwe gusa wo muri Biblia, mstari mmoja tu wa Biblia, ushoboye kuhuza n'ubuzima bwa buri munsi, ukijua kuambatanisha na maisha ya kila siku, ndabizi ko ubuzima bwawe bwahinduka. najua maisha yako yanaweza kubadilika. Umuntu yaje kutwigisha mu Rwanda, yaje n'indege ye. Mtu amekuja kutufunza, amekuja na ndege yake avuye muri Amerika, akitoka Marekani, apariki Kanombe kuva kuwa 4 kugera ku Cyumweru, akaweza kukaa Kanombe Jumanne, Alhamisi mpaka Jumapili. Nta ndege niyo aparitse Kanombe, ntabwo ari we. Sasa ndege yake ilikuwa huko Kanombe tangu Alhamisi mpaka Jumapili. Hanyuma icyabaye niki? Alafu kilichofanyika ni kipi? Mu gihe cyo kubaza twaramubajije indege wayikuye. Kwa saa zile za kuuliza tumemuuliza, je, ndege umetoa wapi? Atubwira ati ntabwo mfite indege gusa. Akasema mimi sina ndege pekee, mfite n'ishure ryigisha gutwara indege, nina hata shule ambayo inafunza kubeba ndege. Aravuga ati ngewe indege nayisomye muri Biblia. Akasema mimi ndege nimeisoma katika Biblia, hanyuma ndayishaka ndayigura. Alafu nikatafuta nikanunua. Ngewe Biblia nari nyisomye imyaka nani gare ndasoma. Mimi nilikuwa nimesoma Biblia kwa miaka, lakini hata baisikeli sikuwa nimesoma kwa Biblia. Nona abandi basomye mu indege. Wengine tayari wameshasoma ndege kwa Biblia. Biblia iri kode. Biblia ina kodi. Dukwiye kumenya kudekodi ibyo bintu. Lazima tuweze kujua kuweza kutoa kodi. Aho uzageza guhishurirwa, pale utafikisha kufunuliwa, niho uzageza kugira imigisha, ndipo utaweza hata kupata baraka. Ntabwo abantu bazagira imigisha ingana, watu hawatakuwa na baraka ambazo zinatoshana, izategwa na kure wageze, itaambatana na mbali ulikofika. Umunsi umwe twasuye muri Israel tujya ahantu batunganyiriza diama. Siku moja tumeenda katika Israel, tukaenda pale wanatengeneza, batubwira ngo diama zacu tuzikura muri kilometero 10 z'ubujyakuzimu. Wakasema dhahabu zetu tunazitoa katika kilomita 10 kwenda huko chini. Kilometero 10. Kilomita 10. Amasaro bakoresha mu mazu y'abakomeye muri Amerika, zile vitu ambazo wanatumia katika nyumba za vifahari, bayakura muri metero 2,000 muri Oseya hasi, wanatoa katika kilomita 2,000 kutoka huko chini. Ibibumbano abashinwa bagurisha muri Amerika, zile vitu za kutengeneza ambazo wa China wanatengeneza na wanauza Marekani, munini mu muriro kuruta ibindi bintu byose, inamaliza wakati mrefu kwa moto kuliko vitu zote. Uko umuntu atinda kajya kure cyane mu Mana, vile mtu anakaa sana na kwenda mbali kwa Mungu, ni nako azagira ibintu by'agaciro biruta iby'abandi, na ndipo ataweza kuwa na vitu vya thamani kuliko wengine. Umuntu yagiye kurangurira mu mujyi, mtu ambaye ameendea vitu huko town, ntabwo azacuruza ibintu bisa n'uwagiye kurangura muri Turukiya, hataweza kuuza kama mtu ambaye ameenda kununua huko Turukiya. Uzagera kure mu Mana ni kuzabona ibyiza biruta ibindi kuba byiza. Vile utakapofika mbali kwa Mungu ndipo utaendelea kuona mazuri kuliko yale unayoona. Tukiye kwiga ubwenge, lazima tujifunze hekima. Hanyuma ndashaka kuvuga ibigaragaza umukristo yakuze. Nataka kusema kinachodhihirisha mkristo aliyekuwa. Nihuse cyane kwa haraka. Icyambere iyo umuntu yakuze, kwanza mtu akiwa amekuwa, yumva Imana imwitaho nk'umwana wayo w'ikinege, anasikia Mungu akimjali kama mtoto wake wa kipekee. Uwo muntu ahinduka umwihariko ku Mana, huyo mtu anabadilika kuwa mtu wa kipekee kwa Mungu. Hari abantu bagirana ubusabane n'Imana akagiye yumva Imana arisa. Kuna watu ambao wana uhusiano na Mungu, anasikia Mungu ni babake. Muri 93 katika 83 hari umushumba umwe yaguye mu gico c'abacengezi hafi ya na Bujumbura. Kuna yule ambaye ameweza kuanguka kwa wale wabaya huko, hanyuma ahita sengesho ligufi ryantangaje, akaweza kuomba ombi fupi ambalo limenishangaza. Yavuze ngo yasabye akanya gato ko gusenga, ameweza kuomba muda mfupi wa kuomba. Aravuga ngo data wa twese, akasema baba wa sisi sote, nguye mu gico c'abantu bashaka kunyica, akasema nimeanguka kwa wabaya wanayotaka kuniua. Niba kazi kanjye katararangira inaha, kama kazi yangu ijamalizika hapa, unkure mu maboko yabo, unitoe katika mikono yao, kandi niba byarangiye ucura amahoro, na kama imeisha nibebe kwa salama. Shefu wabava mu munsi y'umuhanda yiruka, afande yarabayoboye. Yule chifu ambaye alikuwa anawaongoza akatoka hapo akikimbia. Aravuga ati mwafashe bande? Akasema umeshika akina nani? Umugabo twafashe ntituzuwari. Akasema tumemshika mume, hatujui ni nani. Amukubisamasa asanga n'umushumba we. Alipompiga macho akaona ni mchungaji wake. Atarababwira ngo uyu naramunaniye njya bacengezi. Akamwambia huyu nimemshinda nikaenda kwa watu wabaya. Ariko n'umuvyeyi n'umukozi w'Imana. Lakini ni mtumishi wa Mungu. Aramufata neza musubiza mu modoka. Akamchukua vizuri akamrudisha kwenye gari. Avuga tugenda mahoro. Akasema nenda salama. Uzansengere. Uniombee. Ahari ibintu nzabivanga mahoro. Maybe mambo haya nitatoka kwa salama. Noneho natangajwe n'ubwo busabane agirana n'ijuru. Nimeshangaa kwa huo uhusiano ambao na mbingu, ku buryo bitamusabye igihe kinini mu gukomunika ijuru, kwa wakati hata haimuombi wakati mrefu kwa kuweza kucommunicate na mbingu. Muzungu mwe yagiye mu rusengero rw'Abanyafrika. Mzungu mmoja ameenda kwa hekalu kwa Afrika. None hareba imbaraga nyinshi bakoresha mu gusenga. Akaona nguvu nyingi ambazo wanatumia kwa kuomba. Aravuga ati Abanyafrika ni sawa. Akasema wa Afrika ni sawa. Basenga bakoreyemo na sport. Wanaomba hata wakifanya sport.
nta ngwara bazagwara, hawataweza kuwa na ugonjwa kubera ko bakoresha imbaraga nyinshi kwa maana wanatumia nguvu nyingi kweli. Ariko uzarebe n'abatwara imodoka, lakini angalia hata wale ambao wanabeba gari, vitesi z'abanyafrika ni kocho kocho kocho, vitensi za Waafrika wanaenda kweli kweli, hanyuma izindi biba byoroshe, wengine wanaenda wepesi. Yana hari ukuntu dufata Imana nk'igoranye kumva, kuna vile tunachukia Mungu kama Mungu ambaye hawezi kusikia cyane kugira ngo tupige nduru ndiyo asikie. Ubona tutari isho nagira ngo mvuge twemere kuba abana bayo. Unaona kile ambacho nilikuwa nataka kusema, tukubali kuwa watoto wake. Umenye ko yaguciye mu biganza nk'Imana, ujue ameweza kukuchagua kweli. Umenye ko ikurinda nk'imboni y'ijisho, ujue anakulinda kama vile jicho. Umenye ko umukristo yakuze afata Imana nkase, ujue mkristo aliyekomaa anamchukua Mungu kama babaye. Hanyuma ikindi akorera mu mpano ye n'umuhamagaro, kingine anatumika kwa karama yake na mwito. Impamvu ituma tugongana mu rusengero n'abantu badakorera mu mpano zabo, sababu inayotufanya tupigane kanisani ni watu ambao hawatumiki kwa karama yao. Ikindi nanone kingine abafite balance life, huyo mtu ana vile anapanga maisha yake, afite ukuntu ubuzima bwe bure equilibre, kuna vile maisha yake yamepangwa, ntahengamira ahantu hamwe, kwa maana hataenda kombo. Ikindi kigaragaza abakristo bakuze ni ugukora imirimo izabaherekeza. Kingine ambacho wakristo ambao wanafanya wamekomaa ni kufanya kazi zitakazo wasindikiza. Turabo yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Sisi ni wale ambao amewaumba, akituumba kwa ajili ya kufanya kazi nzuri katika Kristo Yesu. Murebe hano mbabwira, angalia hapa niwaambie, mbabereye umunyakuri, nikiwa wa ukweli. Hari abakristo biwacu, kuna wakristo wa kwetu, nyanibaza ngo nkuyapfuye, nikijiuliza kama huyo akifa twavuga ngo iki, tunaweza tukasema nini? Urabona gupfa byo nta control tubifite. Unaona kufa sisi ni kama hatuna control. Tuzavuga ko yasenga cyane, tasema alikuwa anaomba sana. Tuzavuga ko yasura abagwayi ku bitaro, na tutasema yakuwa ametembelea wagonjwa katika hospitali. Ntababeje, tusipowadanganya. Uriya munsi byinshi turabifundikanya, hiyo siku tunafunika tu kugira ngo tuhikure gusa, ili tuweze kujitoa hapo. Ariko arabandi bafite imirimo ivuga, lakini kuna wengine ambao wana kazi ambazo kuna matendo wanasema, imirimo izabaherekeza, matendo yatawasindikiza, izina ryabo litazigera rizima, jina lao halitawahi kusaulika, kuko bakoze imirimo myiza izabaherekeza, kwa maana wamefanya kazi nzuri ambazo zitawasindikiza. Mwibutse ko buri wese yandikisha ku izina rye. Ukumbuke ya kuwa kila mmoja anaandikisha kwa jina lake. Ikindi kigaragaza umukristo yakuze, kingine ambacho kinadhihirisha mkristo aliyekuwa ni vile anavyoishi na wengine. Hari abantu bagoye kubana we, kuna watu ambao ni wagumu kuishi pamoja. Hari abantu bagoye kubana ku buryo, kuna watu wagumu kuishi hakubana nawe kuliko kukaa na yeye. Okay, reka nkoresha imvugo yo mu gatabo k'umugenza bagasoma. Wacha nitumie lugha ya kitabu cha Msafiri. Umuntu witwa Magambo, mtu ambaye anaitwa Msafiri, we yari umuntu ugira igikundira ari kure, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uto akiwa mbali. None uko kwegera kikagenda kigabanuka, vile anavyokukaribia sasa inaenda ikipotea. Hakubana nawe kuliko kukaa na yeye, ngo byari byoshe kubana na daimoni, ilikuwa rahisi kukaa na pepo. Nibaza ko nta muntu dufite mu rusengero yabameze gutyo. Natumai hakuna mtu ambaye tuko naye kanisani anakaa hivi. Tunganya iby'imibanire yacu n'abandi, lakini tunafaa kuandaa vitu za kukaa na wengine kwetu. Ikindi kigaragaza umukristo yakuze, kingine ambacho kinadhihirisha mkristo ambaye amekuwa, n'uburyo yihanganira ibigeragezo, ni vile anavumilia majaribu. Abantu babiri bahura n'ikintu kimwe, watu wawili wanaweza patana na tatizo moja, umwe kigahita kimugwaza mu mutwe, mmoja kinamugonjesha kichwa, ukabona aracarabye Imana, mwingine unamuona anamsifu Mungu. Attitude tugira mu bitugerageza nibyo bigaragaza ubukure bwo mu mwuka. Ile attitude ambayo tunachukulia kwa majaribu ndiyo inaonyesha ukubwa katika kiroho. Ikindi kingine ni uburyo tuzana abandi kuri Kristo, ni vile tunaleta wengine kwa Kristo. Nagira ngo ndebe abakristo ba hano batarabashitsi bazamura ibiganza, abakristo ba hano batarabashitsi. Nataka niangalie wakristo hapa ambao si wageni. Abakristo ba hano muzamura ibiganza. Wakristo washirika wa hapa ambao si wageni, mukomeze muzamure, muendelee kuinua tafadhali. Murakoze cyane, mbarikiwe sana. Mbabwira ikintu kintere ubwoba buri munsi, niwaambie kitu ambacho kinaniogopesha kila siku. Ntego ubwoba n'umuntu umara umwaka wose ataraza n'undi muntu kuri Yesu. Naogopeshwa na mtu ambaye anamaliza mwaka bila kumleta mtu kwa Yesu Kristo. Ntabwo nzi niba yarasobanukiwe agakiza, sijui kama ameelewa wokovu. Abantu batuye isi batarumva izina rya Yesu habe na rimwe mu matwi yabo barenze miliyari 6. Watu ambao wako duniani ambao hawajawahi kusikia Yesu ni karibu ya milioni 6. Abakristo ku isi ntibarenze miliyari 2. Wakristo duniani hawazidi milioni 2. Amatorero yavutse ubwa kabiri ntibarenze miliyoni 500. Makanisa ambayo yamezaliwa mara ya pili hawazidi 500. Hanyuma bafite icyo bazi kuri Yesu ntibarenze miliyari 2. Wale ambao wana jambo ambao wanajua kwa Yesu hawapiti hata milioni 2. Tukaba twicaye dukora iki? Na tunakaa tukifanya nini?
nakirijwe mu giturage. Mimi nimeokoka katika kijiji. Nari umwana muto. Nilikuwa mtoto mdogo. Ariko ikintu badutoje no kuzana abandi kuri Yesu. Lakini kitu ambacho ametuzoelesha ni kuleta wengine kwa Kristo. Hanyuma alafu iyo nabwiriza umuntu nkabona atinze gukizwa. Nilipokuwa nikimhubiria mtu naona amekaa kuokoka. Nahita njya kumuhingira. Nilikuwa naenda kumlimia. Ndashimira Imana abantu bose nahingiye barakijije. Ninashukuru Mungu kwa wale wote ambao nimelimia wameweza kuokoka. None unanigwe guhinga, unanigwe no kwandika kuri status yako. Ukose kulima alafu hata ukose kuandika kwa status yako. Unanigwe guhinga, unanigwe no kwandika kuri Facebook yako. Ukose kulima alafu ukose hata kuandika kwa Facebook. Nitukutumye guhinga. Hatukutumi uende kulima. Amafoto uri gupostinga hajya bivuze iki? Picha ambazo unaendelea kuposti kwani ina maana gani? Nimurebe ko dufite igiterane. Si mnaona tuna mkutano? Hari abantu bakoresha smartphone. Kuna watu ambao wana smartphone. Kizarinda gisoza. Itaisha. Atagishize no kuri status. Na hata weka kwa status. Ubu koko twibwije ukuri? Je, tukijiambia ukweli? Nitunanirwa kubwiriza abanyakenya kuvuga ururimi rumwe. Tukikosa kuhubiria wakenya ambao tunasema lugha moja. Tuzabwiriza abatinganyi bo muri Amerika. Tunaweza kuhubiria wale homosexuality wa Marekani. Mumbwize ukuri. Niambie ukweli. Aba bantu kubabwiriza biroroshe. Hawa watu kuhubiria ni rahisi. Ubwo tuzashobora batinganyi bo muri Amerika. Tutawezana na wale wa homosexuality wa Marekani. Canada eruka gutora itegeko. Canada wameweza kuweka sheria. Iyo umuntu ashaka kuva mu butinganyi. Mtu akitaka kutoka kwa homosexuality. Agasanga umushumba akamubwira ati ngira inama ukuntu nabikira. Na kuambia mchungaji niweze unishauri vile naweza fanya. Niyemerewe kumuha inama bihanwa n'itegeko. Hana ruhusa ya kumpa shauri kwa maana inahukumiwa. Yani bisa nkaho bitemewe kubivamo. Ni kama haikubaliwi utoke kwa hayo. Sweden atoye itegeko. Sweden wameweza kuchagua sheria. Mwana w'imyaka 5 yemerewe kwihinduza igitsina. Mtoto wa miaka 5 anakubaliwa kuweza kubadilisha sex. Mungu bivuyemo mungira umukobwa. Wanasema mimi sitaki kuwa kijana tena, nataka kuwa mvulana. Ufaransa pia umechagua sheria. Mwana wo muri Gardien. Mtoto wa huko chini bemerewe kumwereka pornography. Wanakubali kumuonyesha pornography. Mwarize tukibwiza uko. Situjiambia ukweli. Niba tumara umwaka wose hano hamaze imyaka 5 nta mwene wacu w'umunyakenya wazanye kuri Yesu. Kama umemaliza miaka 5 hapa hujawahi kumleta hata Mkenya mmoja kwa Yesu. Tuvuge uzatanga umusaruro muri Amerika aribwo ugezeyo. Wewe utatoa msaada ukiwa umefika huko Marekani? Singe wahera. Sijui. Ikintu kigaragaza umuntu yakuze. Kitu ambacho kinadhihirisha mtu ambaye amekuwa. Ni kuwaleta wengine kwa Yesu. Habe n'abanyakenya na hata wa Kenya tufite na bene wacu, tuna ndugu zetu twavanyiriya ambao tumetoka nao huko, bageze hano bicwa n'inzoga, wamefika hapa wakakufa kwa pombe. Bari urubyiruko rwacu ruri kwangirika ku kigero giteye ubwoba, vijana wetu wanaharibika kwa kiwango cha ajabu, kandi uko mbireba na vile naona ntabwo bitubabaje, haituhuzunishi. Kuko bitubabaje twakora ibishoboka byose tukabaramira, kwa maana ikituhuzunisha tungelifanya iwezekanavyo tuweze kuwasaidia. Umuntu wese yihugiyeho, kila mmoja anafanya mambo yake, umuntu wese arahuze, kila mmoja amezuba. Sawa. Ikindi ni ukwera imbuto z'umwuka, kingine ni kuzaa tunda la Roho. Ikindi kigaragaza umukristo yakuze, kingine ambacho kurenga ibibazo bya ugasengera iby'abandi. Kingine ambacho kinadhihirisha mkristo aliyekomaa ni kupita matatizo yako na kuombea matatizo ya wengine. Ikindi kigaragaza umuntu yakuze ni ukubaho ubuzima bwo kwizera. Kingine ambacho kinadhihirisha mkristo aliyekomaa ni kukaa maisha ya kuamini. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, mwenye haki ataishi kwa imani. Hanyuma ikindi ni ukugira ibyiringiro byo kuzabona Yesu agarutse. Kingine ni kuwa na tumaini ya kumuona Yesu akirudi. Ngororano Imana izaha abakiranutsi, na hata malipo taji Mungu atakayowapa wenye haki. Ibintu bitudindiza rero mu gukura, vitu ambazo zinatufanya tukwame katika kukua. Icambere ni dini. Kwanza ni dini, bitwigisha ibituzuye ambalo alifunzi ya kweli. Muzambwirira abantu batubwirije ubutumwa bwiza bongere bagaruke. Muambie watu ambao wametufunza habari njema warudi tena. Batubwiye umwuka utambaye umubiri, wametuambia roho ambayo haijai mwili. Meruka guhura n'umusore, nimewahi kupatana na kijana, ayambwira ngo pastor ngo yako muradohemukira. Akaniambia pastor, kweli ni kama mnatufanyia mabaya. Nigutese? Je, kivipi? Aravuga ngo duhura namwe mutubatiza, tunapatana na nyinyi mkitubatiza, tukazongera guhura namwe mudushingira, tunapatana na nyinyi mkituunganisha ndoa. Ikindi gihe mwamwara tubwiye ngo kusambana n'ibishitani, kingine mnatuambia kufanya usharati ni mashetani, ngo hanyuma ngo mugahengera umunsi wa mariage mugahita mutubwira ngo bya bindi birejejwe. Sasa mnatuambia sasa siku ya marriage hizo vitu sasa zimetakaswa. Arambaza ngo ni gute umuntu ashifutinga ava ku bishitani ajya kubyejeje. Sasa ni jinsi gani mtu anatoka kwa mambo ya shetani akienda kwa matakatifu? Impamvu ingo z'urubyiruko rwacu zisenyuka.
unajua kwa nini boma za vijana wetu wanabomoka? Kwa maana hakuna mtu ambaye amemfunza kujenga boma. Ni mume ambaye hajui jukumu la waume, hana kanuni, hajui hata mke anaheshimu nini. Alafu tumeweza kumuunganisha kindoa, alafu tukakuja. Simbona tujifunze vitu ambazo zimejaa. Tujue vile vitu ambavyo tunafanya kiroho. Tujue zile vitu ambazo ziko katika roho, katika nafsi alafu na mwili. Mmoja wapo ya madaktari ambao wanatunza kichwani ambaye kuniambia vitu ambazo zimemzunisha ngo nukubona umukozi w'Imana yagwaye mu mutwe yagiye kwivuza izo ngwara. Ni kuona mtumishi wa Mungu ambaye amegonjwa ugonjwa wa kichwa akienda kujitibisha huko kwa daktari. Aravuga ati kubera ko akasema kwa sababu tuzi ko mu rusengero ari ahantu umuntu yakagombye kuba hari muzima ameze neza. Tunajua ya kuwa kanisani ni pale mtu anafaa kuwa sawa sawa. Na umuntu ukwiriye kugorera mu mutwe mu rusengero. Hakuna mtu ambaye anafaa kuwa na ugonjwa za kichwa akiwa kanisani. Lakini kwa maana tumefunza roho ambaye haijavaa mwili, umuntu aratugwarana, mtu anagonjeka akarinda afata imiti yo mu mutwe mpaka anaenda kuchukua dawa za kichwa. Ubutumwa butuzuye. Kwa maana tumefunza wokovu ambaye haijai. Muzi impamvu basaba kwita ku mwana ku minsi 1000 ya mbere. Unajua kwa nini wanasema ujukumikie mtoto kwa siku 1000 za kwanza? Bitakaje mu minsi 1000 ya mbere uzarinda upfa bitagaruka. Ni kwa sababu ukiweza kupoteza hizo vitu kwa siku hizo hazitawahi. Agingio ituzuye. Ni kama vile mtu anakula chakula ambaye haijai. Inziti zimwe itubuza gukura. Kikwazo kimoja ambacho kinatuzuia kukua ni ukwigishwa ibituzuye. Ni kufunzwa vitu ambazo hazijajaa. Hanyuma ikindi namubwiye ko ari dini. Kingine nimewaambia ni dini. Ikindi ni iki? Kingine ni nini? Twananiwe gutandukanya umuco wacu nico Biblia ivuga. Tumeweza kukosa kutofautisha mila zetu na kile Biblia inasema. Biblia tuisobanuza umuco. Biblia tunaitafsiri kwa mila. Biblia ntacipfa n'imico y'abantu. Biblia haina tatizo na mila ya watu. Ariko ubutumwa bwiza iyo bumuritse mu muco, lakini Roho Mtakatifu, injili ikimulika katika nuru, hari ibintu bigomba kuvamo. Kuna vitu ambazo zinafaa kutoka. Gusambana, kuwa msherati, kubesha, kudanganya, ubwibone, kuwa mwivu, kwikunda, kujipenda, gusenga ibigirwamana, kusujudu miungu. Ubutumwa bwiza bucira urubanza ibyo bintu kuko bitaguma mu gakiza. Injili inakuja na kuweza kutoa vitu hizo kwa maana hazitabaki katika wokovu. Tuzagumana indangagaciro nziza, ariko ibintu biri mu muco wacu bidahuye na Biblia tugomba kubireka. Tutaendelea kuwa na kanuni nzuri na mila nzuri, lakini zile vitu ambazo haziambatani na Biblia lazima tuache. Kimwe mu bibazo twagize rero mu karere k'ibiyaga bigari, mmoja wapo ya matatizo ambayo tumepatana nayo katika nchi za maziwa makuu, umuco nico Biblia ivuga. Hatujui kutofautisha mila pamoja na kile Biblia inachosema. Indi nzitizi, kikwazo kingine ni impano zitarezwe, ni karama ambazo hazijalelewa. Ari umuririmbyi yahoze aririmba hano hageri. Kuna mwimbaji ambaye alikuwa anaimba hapa, yuko wapi? Uziko umuntu asohora akaririmbo kamwe katarakwira Nairobi yose agatayigira umustar. Kuna mtu ambaye anaweza kutoa nyimbo moja hata haijapita Nairobi nzima, anajifanya kuwa ni mtu anayevuma. Uziko umuntu avuga mu rurimi akivuga gusa ataza gakurikiraho. Kuna mtu ambaye anaweza kuzungumza kwa lugha akisema bila kufuatiliza, agahita yigira umuhanuzi mpuzamahanga na anajifanya nabii wa kimataifa. Ingaruka zo kwirera ziruzuye. Madhara ya kujilea imejaa kweli kweli. Indi nzitizi nukwiga ntushire mu bikorwa. Kizuizi kingine ni kujifunza lakini usiweke kwa matendo. Nyine ugahora ubyumva, unaendelea kusikia ariko gusa nivyo umva bikanga, lakini kufanana na yale unasikia inakataa. Indi nzitizi, kikwazo kingine ni ubujiji, ni upumbavu. Ubujiji ntabwo ari kutamenya gusoma no kwandika. Upumbavu si kutojua kusoma na kuandika, ahubwo nukutamenya nugusobanura Biblia ukayisobanura uko ubyumva atari byo washaka kuvuga. Ni kutafsiri Biblia vile unavyotaka na si hivyo ilikuwa inataka kumaanisha. Dukwiye kwiga ubwenge. Lazima tujifunze hekima. Munamisha amaso dusenge. Inama alafu tuombe. Hari Umwuka Wera avuganye nawe? Kuna kile Roho Mtakatifu ameongea nawe? Hari umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu? Kuna mtu ambaye anataka kumpa maisha yake Yesu? Hari umuntu uvuga ati mu byukuri narakijijwe ariko kubera kudakura nagize intege nke zitandukanye? Kuna mtu anasema kwa sababu ya kutokuwa nimekuwa na udhaifu tofauti, nifuza gukura no gusa na Kristo. Nataka kukua na kufanana na Yesu Kristo. Kama msuhari ushobora guhaguruka, unaweza ukasimama kama upo, hanyuma tugafatanya gusenga, alafu tuweze kuambatana kwa kuomba. Reka dusenge. Wacha tuombe. Mana mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ryatubwiye ngo uwo mwana arakura agwiza ubwenge n'imbaraga
ngo ubuntu bw'Imana bwinshi bwari kuri we. Mana, kimwe mu biteye ikibazo isi n'abantu bakijwe ntibakura, n'abantu batamenye umwanya bagomba guhagararamo, n'abantu batamenye gutandukanya iby'isi n'iby'ijuru, n'abantu batamenye iby'umwuka n'ibya kamere, n'abantu batamenye imigambi Imana ibafiteho n'amahame ubwami bw'Imana budusaba kubaho. Mwami, turasenze kugira ngo uduhe ubwo buntu, Mwami, uduhe ubwo buntu, uduhe ubwo buntu. Turarambiwe kubaho mu kamenyero, turarambiwe kubaho gusa mu idini, turashaka gusa nawe Mwami, turashaka gusa nawe, turashaka kubaho ubuzima bukura, turashaka kubaho ubuzima buhindutse, turashaka kubaho ubuzima bukiranuka, turashaka kubaho ubuzima wishimira. Ntabwo wadusaba ibidashoboka. Ubwo bishoboka rero dushoboze Mwami. Ni nawe udushoboza gukora ibyo ushaka, ni nawe udushoboza gukora ibyo gukiranuka. Turasenze mu izina rya Kristo. Ubuntu bw'Imana nibubane natwe, nutugarukeho. Abisirayeli babakuye muri Egiputa, ukorana n'abamasezerano akomeye, ubaha igihugu, bagirirwa neza. Ariko byageze mu gihe cyo kwa Eli, abantu baramenyereye imikorere y'Imana, baramenyereye gukora ibyaha bakabivanga n'umurimo. Abafilisitiya barabatera, babanyaga isanduku. Umugore umwe arapfukama, arabyara umwana utageze, aravuga ngo icubahiro cy'Imana gishize kuri Isirayeli. Uwo mwana mwita Ikabodi. Mana, turasenze kugira ngo tugarukeho, duhakanye kuvogerwa. Turasenze ngo tugarukeho, ubuntu bw'Imana bubane natwe. Mwami, ubu bunyage, izi mbaraga zikura urubyiruko mu rusengero bakajya gushaka batizera. Ubu bunyage bw'abantu babaho ubuzima bwa kamere, turasenze ngo utugarure ibihe byo guhembugwa, tugirirwe neza nawe. Mwami, kugukorera byabaye ibya bamwe, nkaho bitatureba twese. Tuzi ko buri wese yandikisha ku mazina ye. Dushoboze gukora imirimo izaduherekeza, tuzasigamwe umurage ku bazadukomokaho. Dushoboze kugukorera Mwami. Cyamuka tugarukaho, tukava mu kamenyero. Icyamuka tugarukaho tukava mu bisanzwe. Icyamuka tugarukaho za mbaraga zafashije abera kwihangana, za mbaraga zatumye bajugunyirwa intare bagakerezwa inkerezo, za mbaraga zatumye batakwihakana bambuwe ibyabo. Icyama zikongera gukorera mu bizera, tukabasha gutsinda isi y'uyu munsi. Cyamuka tugarukaho Mwami, cyamuka tugarukaho, cyamuka tugarukaho. Abarara barira nijoro bagahozwa. Icyamuka tugarukaho, umubabaro ugahinduka ibyishimo. Icyamuka intambara zigashiraho, amahoro akongera kubaho. Icyampa Mwami ububyutse bukaza, itorero rigahembugwa. Dukure mu kamenyero Mwami, dukure mu kamenyero. Dushoboze kubaho ubuzima wishimira, dushoboze kubaho ubuzima busa n'ijambo ryawe. Dushoboze Mwami, dushoboze kugukorera tworohewe tutavunitse, kuko wavuze ngo kunkorera ntikuruhije, n'umutwaro wanjye nawe nturemereye. Mwami, abantu bagukorera bavunitse, biri mekanike kuruta kuba hidrolike. Turasenze ngo tugukorere tunezerewe, kubera ko kugukorera ni ukwima nk'abami. Kugukorera nicyo kintu umuntu atazicuza. Kugukorera nicyo kintu Mwami umuntu azakora akazarinda asaza abyishimira. Hagurutsa aba bagabo n'aba basore buzuza imbaraga z'umwuka wera, bagurukisha amababa nk'ikizu. Abasaza bacu buzuza imbaraga zitoto, abagore n'abasore Mwami, abakobwa n'abamama bagirirwe neza, bafashwe nawe. Dushoboze guhagarara hakwiriye.
abatewe mu rugo rwawe bazashishira mu bikari byawe, no mu busaza bazaba bagifite amakakama n'itoto. Pawulo yavuze ngo umuntu wacu w'inyuma arasaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye. Turasenze ngo tugarukeho, twanze guheranwa n'iminsi, twanze guheranwa n'akamenyero, twanze guheranwa mwami n'isi y'uyu munsi. Uduhe kugira imyumvire ivuguruye, uduhe kugira imyumvire ivuguruye, uduhe kugira imyumvire ivuguruye, duhe kugira imyumvire ya Bibiliya mwami. Duhe guhagarara hakwiriye tubitabaza ku gitereko cyayo. Turi mu gihe gikomeye, nka kimwe Zekeri yabonye mw'amagufa yumye, ukamubaza niba hari icavamo. Mu kiganiro mwagiranye yaravuze ngo mwami ni wowe ubizi. Ibyo tureba muri aka karere ntituzi kizavamo, ariko ico tuzi urabizi, ufite n'ico uzabikoraho. Waramubwiye ngo hanura uko utegetswe. Aravuga ngo mwamagufa mwe mwumva ijambo ry'Uwiteka. Turagushimiye ahantu ko ari ah'ijuru, iby'ijuru byambarira iby'umubiri. Duhagaze ku maguru yacu dushobora kubwira amagufa akagira amatwi akumva ijambo ry'Uwiteka. Mwami turasenze ngo itorero urisukire imbaraga z'ubuhanuzi, urisukire imbaraga zatuma babwira amagufa kumva. Turabizi ko ibibazo bigira amatwi birumva. Mwami tugarukeho, ingwara zikire. Hari z'abaganga bacira urubanza ko zidakira, ariko umunsi umwe wanyuze ku mutini ubuzeho imbuto urawuvuma, ngo basanga wumye nk'aho umaze igihe kinini. Turasenze ngo ikintu cyose kitava ku Mana, umutini wose wameze uvumwe urimbugwe mu izina rya Yesu. Iyi mibiri ni abantu b'Imana, ntabwo ingwara zayigabiza. Mwami tugiterana ingwara zikire, abantu batsikamiwe n'imbaraga z'abadayimoni mwami abizo mbaraga zitsindwe, abaryama ntibasinzire babona ibitotsi. Mwami abihebye bakira ihumure, abahuye n'imbaraga z'ibikomere bigatuma bitabasha kwinjira mu bwonko bwabo bahumurizwe. Utanga ihumure, utanga ikamba mu cimbo civu, uhoza abarira. Ni wowe wenyene ushobora guhanagura amarira y'abantu bawe, ni wowe ushobora kumva uburemere bw'ibitubaho. Ugira ico ubikoraho Yesu. Nabizi kudukunda, ubwo tugihumeka nturarangizanya natwe, ubwo tugihumeka uracafite ikindi wakora, ubwo tugihumeka watugarukaho, ubwo tugihumeka waduhembura, ubwo tugihumeka watwuzuza imbaraga, ubwo tugihumeka, ubwo ijambo rya mwami mu gihe cyo kwa Eli ngo ikintu kimwe gusa caramiye Isirayeli, ngo nuko itara ry'Imana ritari bwazime. Nubwo abantu bari barakiraniwe, itara ry'Imana ntabwo ryari bwazime. Ubwo itorero ritarava mu isi waduhembura, ubwo impanda itaravuga uracafite ikindi wakora, ubwo itara ritarazima mu isi ububyutse bwashoboka, ubwo itara ritarazima watugarukaho ukaturebana imbabazi. Mwami ubwo itara ritarazima impfu zahagarara muri aka karere, ubwo itara ritarazima wakuraho ibitwikirizo tugahagarara hakwiriye. Ndagushimiye ko itara ritarazima, ngushimiye ko itorero ritarava mu isi, ndagushimiye ko wahindura intege nke zacu zikaba imbaraga. Uracafite ikindi wakora mwami, uracafite ikindi wakora. Wakura abantu mu kwizirikana bakagira imitima yagutse ikwigwamwo abandi. Mana waduhagarika hakwiriye. Turagushimiye Yesu, turagushimiye ko waturaritse ngo uvugane natwe, turagushimiye ko waturaritse kugira ngo uduhembure, turagushimiye ko waturaritse kugira ngo ukore ikintu gisha mu buzima bwacu.
mwami reka ineza wibane natwe mu izina rya Kristo Yesu amen.